팔복 읽어보는 거 아니었나요? ¿No tenían que haber leído sobre las 8 bienaventuranzas? 오늘 또 만나서 너무 반갑습니다. Es un gusto encontrarles nuevamente en el día de hoy. 계속해서 여러분들이 팔복, 이 마태복음 5장을 계속 읽으시길 바라요. Deseo que ustedes continúen leyendo sobre las 8 bienaventuranzas que contiene San Mateo. 8개 분이 되지 않지만 저희가 이걸 매일매일 묵상해서 내 거를 만드는 게 제일 중요해요. Solo parecen ser 8, pero lo importante es leer y meditar todos los días sobre este tema. 어제 말씀드린 것처럼 이 8개는 발전적이고 점진적이에요. Como les mencioné ayer, estos 8 son progresivos y son así, van por etapas. 이것이 무슨 복인가 생각되는 건데 이게 가장 중요한 복이기 때문에 예수님이 제자들에게 가르쳐 주셨어요. Algunos pensarán, ¿qué son estas? Estas no son bendiciones, ¿verdad? Pero en realidad son las bendiciones más importantes que quiere dar Jesús. 그래서 지금은 여러분들이 다 이해가 안 되셔도 일단 배워서 받아두시는 게 중요해요. Ahora en este momento, aunque no les sea muy comprensible aún, lo importante es cargar la información. 그래서 매일 읽고 묵상하다 보면 이것이 이제 소화돼서 이 안에 왜 예수님이 이 말씀을 하셨는지를 깨닫기 시작해요. Y luego si leen y meditan todos los días, van a comenzar a digerir esta palabra y ahí van a darse cuenta por qué Jesús me está hablando sobre esto. 예수님의 제자들도 3년이 되도록 깨닫지 못했던 거예요. Porque hasta los propios discípulos de Jesús, por esos 3 años, no lo llegaron a comprender. 그러니까 여러분보다 훨씬 예수님의 제자들이 훨씬 공부를 못했어요. Bueno, es que los discípulos de Jesús no eran tan inteligentes como ustedes. 여러분들은 정말 예수님의 제자들보다 훨씬 지혜롭고 많은 것들을 갖고 있는 분들이죠. Y es que ustedes, en comparación a esos discípulos, son mucho más sabios y tienen mucho más en capacidad. 그런 은혜를 저와 여러분에게 베푸신 걸 믿으시기 바랍니다. Y deseo que tengan fe que nos dio esa gracia tanto a mí como a ustedes. 아멘. Amén. 자, 첫 번째가 심령이 가난한 자는 복이 있다 그랬어요. Dijimos que el primero es ser pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son bienaventurados. 우리 안에 우리의 마음이 하나님의 성령님이 거하시는 거죠. Nuestro corazón es el lugar donde mora el Espíritu Santo. 그런데 우리가 예수님을 나의 주인으로 모셨지만 이미 우리 안에는 옛 과거의 성품들 또 마귀의 성품이라고 할 수 있는 것들이 이미 가득 차여 있었던 사람들이에요. Y nosotros aceptamos como nuestro Señor al Espíritu Santo, pero dentro de nuestro interior ya estaba ocupado por mi carácter de antes, por mi vida de antes, una personalidad que ya venía desde antes. 그래서 아무리 좋은 걸 넣어주시려고 해도 우리 안에가 더럽기 때문에 쉽게 그게 깨끗해지지 않아요. Y aunque el Espíritu quiera ponernos cosas buenas dentro de nosotros, no es un trabajo fácil porque ya está muy ocupado. 저희가 이 거룩이라는 holy라는 단어를 자주 써요. Nosotros usamos mucho la palabra santo. 이 거룩이라는 것은 이 목적이 있어서 구별시킨다는 뜻이에요. Santidad, santo, se refiere a que por un propósito lo hace distinguido o lo separa de algo. 예수님의 제자를 통해서 예수 그리스도의 복음이 전파돼야 돼요. Por medio de sus discípulos, el evangelio de Jesús debe ser transmitido. 또 사도행전 1장 8절처럼 성령님이 우리에게 임하시면 우리가 권능을 받아요. Y así como dice Hechos en capítulo 1, versículo 8, cuando venga el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, nosotros recibiremos poder. 그래서 성령님의 능력이 나가요. Y el poder del Espíritu Santo se transmite. 그런데 중요한 것은 우리 속이, 우리의 마음이 더러우면 나중에 성령님의 역사인지 마귀의 역사인지 저희가 혼돈스러울 수 있어요. Pero si nuestro interior está tan sucio, entonces no podemos saber, puede llegar a tener confusión si lo que se está obrando es por el Espíritu Santo o es por el diablo.
우리 한번 생각해 보세요. 바깥에 쓰레기통이 하나 있다고 생각하세요. Imagínense que bueno, allá hay digamos, un basurero. 거기에 제가 이 깨끗한 물을 쓰레기통에 부었다고 생각해 보세요. E imagínense que en ese basurero yo derramo esta agua limpia ahí. 그 다음에 그 물을 마실 수 있습니까? 없습니까? ¿Pueden agarrar ustedes ese tarro del basurero y tomar el agua? 제가 분명히 이 깨끗한 물을 부어줬어요. Yo derramé agua limpia ahí. 먹을 수 있어요? 없어요? ¿Pueden tomar el agua de ese recipiente? 그 물은 깨끗하지 않지요. Porque esa agua no está limpia. 분명히 성령님은 우리에게 성령님의 능력을 부어주셨어요. El Espíritu Santo, estoy seguro que nos derrama su poder. 그런데 우리의 안에가 더럽기 때문에 우리를 통해서 나가는 것은 깨끗하지 않은 것이 나가요. Pero nuestro interior está sucio, entonces lo que sale de nosotros no Ah. es algo limpio. 이게 굉장히 중요한 것이 많은 목회자들이 성령의 능력을 받기를 원해요. Estoy hablando de algo importante, es que muchos pastores desean sentir y recibir el poder del Espíritu Santo. 저희가 기도하면서 찬양하면서 성령님의 능력이 임하기를 원하죠. Y nosotros cuando alabamos, cuando oramos, le pedimos que venga el poder del Espíritu Santo. 그래서 저희를 통해서 어떤 능력이 병 고치는 거나 귀신이 쫓겨나가는 거 보면서 와, 성령님이 일하신다고 저희가 찬양해요. Y por medio de nosotros puede ser que se ahuyenten los demonios o hay sanidad de enfermos. Ah, acá está obrando el Espíritu Santo, decimos. 근데 시간이 지나면서 조금 이상해질 수 있어요. Pero con el correr de los tiempos, esto puede ser algo dudoso. 성령님이 문제가 있는 게 아니라 그릇이 문제이기 때문에. Ahí no es el problema el Espíritu Santo, sino el recipiente. 그래서 많은 교회들이나 사역자들이 처음엔 성령의 능력으로 사역했다가 나중엔 다른 쪽으로 흘러가는 걸 보게 돼요. Por eso muchos, esas personas líderes de iglesia que tienen esos poderes del Espíritu Santo, posteriormente quieren desviarse por otro camino. 그래서 처음에 저희가 이것이 성령님의 역사인가 아닌가를 알려면 그 안에 성령의 열매가 맺혀져 있나 안 맺혀져 있나를 깨달아야 돼요. Por tanto, cuando queremos distinguir si esto es una obra o no del Espíritu Santo, tenemos que observar si adentro se producen los 9 frutos del Espíritu. 그래서 성령의 능력보다 성령의 열매가 훨씬 중요한 거예요. Por tanto, más que el poder del Espíritu Santo, es más importante los 9 frutos del Espíritu Santo. 저희가 지금 여기서 기도할 때 성령님의 능력이 한번 임할 수 있죠. Mientras oremos, sí, puede venir acá en nosotros el poder del Espíritu Santo. 그래서 사람들이 쉽게 성령의 능력에 그 어트랙티브 돼서 끌려서 그렇게 갈 때가 있어요. Y las personas con mucha facilidad se sienten atraídos por esa manifestación de poder. 그런데 성령의 열매는 하루에 임하지 않아요. Pero los frutos del Espíritu no se producen en un día. 저희가 그릇을 만드는 과정이기 때문에 우리의 믿음의 여정을 통해서 계속 만들어지는 거예요. Porque es un proceso de formar un recipiente en nosotros. Por tanto, es un trayecto durante toda nuestra vida de fe. 그래서 예수님께서 제자들을 부르시고 첫 번째 심령이 가난한 자가 복이 있다고 말씀하시는 거예요. Entonces, Jesús llamó a sus discípulos y lo primero que dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. 왜냐하면 너희들은 구별된 삶을 살아야 되는데 예수님의 복음을 전하는 도구들이기 때문에 그래요. Ustedes son personas que deben vivir una vida distinta, una vida separada, porque deben ser aquellos que transmiten el evangelio. Está diciendo Jesús. 만약에 성령의 능력이 첫 번째부터 필요했으면 제일 먼저 성령의 능력을 베풀어 주셨을 거예요. Si desde el principio quería que estén ya llenos del poder del Espíritu Santo, a lo mejor habrá sido lo primero que le hubiese otorgado. 근데 제자 훈련 첫 번째 제일 중요한 시간에 지금 이 말씀을 주시는 거예요. Pero en el momento más importante de la enseñanza a sus discípulos, le dijo esto en el primer lugar. 그래서 가난하다는 것은 푸토코스, 완전히 타산했다, 아무것도 없다는 얘기죠. Hablamos de que esa pobreza que refiere ahí es petokos, que significa una completa quiebra. 나는 예수님을 닮은 게 하나도 없다고 고백하는 거예요.
es confesar y reconocer de que no tengo nada en mí que se parece a Jesús. 그때부터 예수님께서 우리를 도와주실 수 있어요. Y desde ahí, desde esa confesión, Jesús puede ayudar a nosotros. 다른 사람이랑 비교해서 내가 좀 좋은데 이런 얘기가 아니에요. No estamos hablando de que yo me comparo con otro y digo, bueno, por lo menos estoy mejor que ese. 정말 예수님 모르고도 착하고 저 법 없이도 살 수 있는 많은 사람들이 있어요. Hay muchas personas en el mundo que sin conocer a Jesús son buenas personas, viven cumpliendo las leyes. 그래서 그런 사람들이 교회에서 당신은 죄인입니다 하는 얘기를 들었을 때 굉장히 거부감이 생길 수 있어요. Y esa clase de personas vienen a la iglesia y se le dice, tú eres pecador, entonces no se van a sentir muy bien. 나는 세상에서 정말 착하고 선하게 깨끗하게 사는데 왜 나를 죄인이라고 부르는지 알 수가 없죠. Y esa persona va a decir, yo vivo bien en el mundo, cumplo con las leyes, hago buenas obras, ¿por qué me dicen que soy pecador? 왜냐하면 성경에서 말하는 죄는 하나님과 인간의 관계 속에서 형성되는 거예요. La palabra o el pecado que se refiere a la Biblia habla de la relación entre Dios y el hombre. 그래서 이 성경에 말하는 죄는 하말티아라고 얘기를 하는데 그것은 이 관역에서 화살을 쏠 때 관역에서 벗어났다는 얘기예요. El pecado que se refiere a la Biblia viene de la palabra hamaltia, que significa que está ahí donde hay que acertar con un arco y se desvía del punto central donde tenía que acertar. 창조주 하나님께서 인간을 만드신 목적이 있는데 그 목적에서 벗어났다는 거예요. Dios creador tuvo un propósito para crear al hombre, pero cuando se desvía de ese propósito, a eso se refiere. 그걸 죄라 그러는 거예요. A eso se le llama pecado. 그걸 저희가 원죄라고 얘기하죠. Y a eso le llamamos el pecado original. 거기서부터 시작되는 거예요. Y desde ahí arranca todo. 저희가 그렇게 하나님을 알지도 못하고 하나님께 영광을 돌린다는 생각도 하지 않고 살았어요. Y así se vivió sin conocer a Dios, sin glorificar a Dios. 그리고 예수님께서 이제 찾아와 주셔서 나에게 예수가 나의 주가 되시고 나의 하나님이 되시는 걸 깨닫게 해주셨어요. Y mientras vivía así, vino Jesús a mi encuentro y ahí se le aceptó mi Señor y mi Salvador. 저희가 그걸 은혜라고 얘기하죠. A eso nosotros le llamamos que nos dio su gracia. 그렇지만 우리의 그릇은 하나도 안 변했어요. Pero nuestro recipiente no cambió nada. 우리의 마음은 그대로예요. Nuestro corazón está así como antes. 그래서 성령님이 어제 말씀드린 것처럼 성령님이 우리 안을 비춰오는 우리 안을 볼 수 있는 은혜를 주셨는데 보니까 내가 예수님 닮은 데가 없는 거예요. Y ahí ayer estuvimos hablando que el Espíritu Santo con su luz ilumina nuestro interior y así yo puedo observar lo que hay y ahí me doy cuenta que no tengo nada que se parece a Jesús. 저희가 결혼해서 아이들을 낳아보면 아이들이 엄마 아빠의 어떤 모습들을 닮아요. Cuando nos casamos, tenemos hijos y vemos que hay parecidos de los padres en los hijos. 얼굴만 닮는 게 아니라 이 성품이나 성격도 닮아요. No solo se parecen en apariencia, sino también en ciertas partes del carácter también. 그래서 좋은 것만 닮았으면 좋겠는데 Y nos gustaría que solo se parezcan a nuestras cosas buenas, ¿verdad? 우리 안에 있는 나쁜 것도 닮는 걸 보죠. Pero podemos observar que incluso se parecen en algunos caracteres que no son buenos. 그런데 우리가 하나님의 자녀가 됐는데 우리 안에 하나님을 닮은 모습이 없는 걸 보는 것이 지금 이 가난한 거예요. Y ahí nos volvimos hijos de Dios, ¿verdad? Y al ver mi interior, no estoy viendo nada que se parece a nuestro Señor. 그래서 그때부터 저희가 예수님 앞에서 이 두 번째 복이죠. 두 번째 복, 애통하기 시작하는 거예요. Y ahí me doy cuenta que soy pobre en espíritu. Entonces de ahí pasamos al segundo, en donde habla de los que lloran. 우리 5장 4절 한번 같이 읽어볼까요? Podemos leer juntos el capítulo 5, versículo 4. 두 번째 복이에요. 여러분들 복 받는 길이에요. Este es la segunda bendición, es el camino de la bendición, hermanos. El segundo. Leamos juntos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 우리
1단계, 2단계 다 연결이 돼 있다 그랬어요. Dijimos que son etapas. La primera etapa ya hablamos, la segunda etapa es ahora y está conectada. 내가 내 심령에 예수님을 닮은 것이 하나도 없는 걸 발견했어. Yo ya descubrí que en mi espíritu no tengo nada que se le parece a Jesús. 그래서 우리 마음 깊은 곳에서부터 통곡을 하며 기도를 하는 거예요. Y desde entonces, desde el fondo de mi corazón, tengo que clamar a Dios. 저희가 여러 가지 기도 제목이 있죠. Tenemos muchos temas para pedir en oración, ¿verdad? 저희가 진심으로 회개할 때 우리가 눈물, 뭐 콧물 다 쏟아내면서 기도를 할 때가 있어요. Hay veces cuando estamos realmente arrepentidos, derramamos lágrimas, derramamos también así de la nariz y lloramos en serio. 구약의 요나서에 보면 그 니느웨 왕이 나라가 멸망한다는 소리를 듣고 온 백성에게 회개를 하라고 그렇게 선포를 했어요. En el libro en la parte donde habla de Jonás, ¿verdad? El rey de Nínive estaba tan arrepentido y le dijo a todo su pueblo que se postren y se arrepientan de verdad. 요나서 3장 6절부터 8절에 그 내용이 나와요. Ese está en el libro de Jonás, capítulo 3, desde el versículo 6 al 8. 그래서 거기 고기도 먹지 말고 물도 마시지 말라 그랬어요. Ahí les dijo a su pueblo que no coman carne, que no beban ni siquiera agua. 그다음에 8절에 보면 다 굵은 베옷을 입고 여호와 앞에서 부르짖으라고 얘기했어요. Y en el versículo 8 dice que se cubran todo de cilicio y clamen a Dios fuertemente. 생명을 걸고 내가 정말 생명을 걸고 회개하며 기도하는 거예요. Es poner ahí tu vida y con eso de clamar a Dios. 왜냐하면 이때 회개하고 하나님께서 용서해 주시지 않으면 이 니느웨와 그 백성과 나라가 다 멸망하기 때문에 그래요. Porque si ahí ellos no se arrepentían y no recibían el perdón de Dios, toda la nación de Nínive iba a decaer. 그게 애통하는 거예요. Esto es llorar. 내가 지금 죽기 살기로 정말 생명을 걸고 기도하는 거예요. Esto es orar con tu vida hasta morir. 왜냐하면 지금이 마지막 기회다 생각하면 저희가 뭐 다른 거 생각할 여유가 없죠. Si ustedes pensaran que esta es tu última oportunidad, no hay en qué pensar en otra cosa. 지금 첫 번째 내 심령 안에 예수님을 닮은 모습이 없는 걸 발견했어요. Primero, nos dimos cuenta que dentro de mi espíritu no hay nada que se parece a Jesús. 내가 예수님을 몇 년을 믿었든 내 직분이 무엇이든 그 상관없어요. Acá no tienen relación, no sirve de nada cuántos años yo serví a Jesús, si tengo algún cargo importante en la iglesia. 내가 천국을 소유한 천국을 갖다가 누릴 수 있느냐 못 누린다는 절대절명의 순간이에요. Es el momento crucial en donde se va a definir si yo voy a disfrutar o no del reino de los cielos. 그래서 생명을 걸고 기도하는 게 지금 애통하는 거예요. Y poner ahí con tu vida y orar, eso es el llorar que menciona aquí. 마태복음 24장 51절에 보면 예수님께서 다시 오실 때 그때 이 땅에 있는 사람들이 슬피 울며 그 다음에 통곡하는 모습이 나와요. Si ven en Mateo, capítulo 24, versículo 51, cuando venga el Señor y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes, dice. 여러분들 예수님이 다시 오시는 재림에 대한 메시지를 들어본 적이 있으세요? Ustedes escuchan palabras, predicaciones sobre la segunda venida de Jesús. 왜냐하면 저희가 교회를 오래 다녀도 예수님의 초림, 십자가의 사건은 많이 듣는데 그 동일하신 예수님께서 승천하시면서 다시 오신다고 하신 말씀에 귀를 안 기울일 때가 많아요. Nosotros o la mayoría, aunque haya participado mucho tiempo en la iglesia, escuchan mucho sobre la primera venida de Jesús. Pero después de que Jesús ascendió y él afirmó que volvería otra vez, muy pocos abren el oído sobre ese mensaje. 그래서 사람들이 전부 지금 현재 내 눈에 보이는 이 세상의 문제 때문에 기도를 해요. Y por eso las personas, la mayoría, oran solamente con temas
de su preocupación actual, de su presente. 저희가 마태복음 24장을 짧게만 한번 보죠. 여러분들 성경 한번 펴보세요. Bueno, les invito a ver conmigo el capítulo 24 de Mateo. Abran sus Biblias, por favor. 마태복음 24장. Mateo capítulo 24. 이 말씀은 예수님께서 십자가 지시기 3일 전 고난주간 화요일 날 하신 말씀이에요. Esto dijo Jesús 3 días antes de morir en la cruz. Es decir, si lo vemos en la Semana Santa, sería un martes santo. 예수님께서 이제 3일 후면 십자가에 달려 돌아가실 거예요. Jesús ahí, cuando está hablando sobre este tema, 3 días después va a morir en la cruz. 그때 제자들에게 예수님의 재림에 대한 말씀을 해주고 싶으셨어요. Y ahí él le quiso hablar a sus discípulos sobre su segunda venida. 마찬가지 지금 우리 처음 제자들을 모아서 산상수훈 팔복을 가르쳐 주시는 것처럼 Así como les reunió acá por primera vez y les enseñó sobre las 8 bienaventuranzas, 이제 조금 있으면 십자가에 죽으셔야 돼요. ahora falta poco para que muera él en la cruz. 근데 제자들의 눈이 아직도 눈에 보이는 이 세상의 것에 가 있어요. Pero vio en los ojos de sus discípulos que la mirada y la fijación de ellos aún estaba sobre las cosas de este mundo. 이제 며칠 지나면 이 제자들이 예수님의 죽으심과 부활을 증거하는 교회 지도자들이 돼야 돼요. Y luego de que, después de unos días, cuando se muera Jesús, y luego todos estos discípulos son los que tienen que ser la iglesia que transmita el evangelio de Jesús. 그래서 교회 시대 때 이 제자들뿐만 아니라 저희도 마찬가지죠. 교회 시대 때 어떤 일이 일어날 것인지를 가르쳐 주고 싶으신 거예요. Entonces, Jesús quería enseñarnos tanto a los discípulos como a nosotros qué es lo que va a ocurrir durante la era de la iglesia. 그래서 이제 예수님이 초림하시는 것은 십자가에 죽으시고 부활하시는 것이 가장 중요한 사건이죠. En la primera venida de Jesús, el acontecimiento más importante ahí o central es la muerte y la resurrección de Jesús. 그래서 이 예수님의 생명이 퍼져가기 시작할 거예요. Y ahí se va a esparcir la vida de Jesús. 그게 끝이 아니라 다시 이 생명을 추수하는 영적인 추수가 끝나가는 때가 있다는 걸 가르쳐 주고 싶으신 거예요. Y no termina ahí, sino que afirma que va a haber un tiempo en donde va a ir terminando la cosecha espiritual. 저희가 예루살렘에서부터 영적인 추수가 시작됐다면 이제 세상 끝까지 갈 거예요. Si podemos decir que desde Jerusalén comenzó la cosecha, va a llegar un tiempo en donde va a llegar hasta los confines de la tierra. 12제자에서부터 시작해서 어쩌면 저희가 마지막 시대의 제자일 수도 있어요. Se comenzó con los 12 discípulos de Jesús y puede ser a lo mejor que nosotros seamos ya los últimos discípulos de Jesús. 그래서 언제 예수님을 통한 추수가 끝나는지 예수님이 가르쳐 주고 싶으셨던 거예요. Y Jesús quiso enseñar cuándo se va a terminar la última cosecha. 그 내용이 마태복음 24장이에요. Y el contenido de esa enseñanza está en el capítulo 24 de Mateo. 여러분들 1절에 보면 예수님이 성전에서 나가서 제자들이 성전 건물을 같이 보고 있는 장면이 나와요. Si ven en el versículo 1, aparece una escena en donde Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. 예수님 당시 이 성전을 헤롯 성전이라고 얘기해요. Este templo en la época de Jesús es el templo de Herodes. 주전 20년부터 지어지기 시작해서 아직 공사가 다 끝나질 않았어요. Comenzó la construcción de este templo 20 años antes de Jesús, antes de Cristo, y en este momento aún no se terminó, estaba en continuación su construcción. 그래서 이스라엘 사람들이 이게 굉장히 자랑스러웠던 거예요. Y era entonces este templo para los israelitas era algo para engrandecerse, enorgullecerse para ellos. 솔로몬의 성전보다도 훨씬 컸어요. Porque era mucho más grande que el templo de Salomón.
그래서 그 당시 사람들은 보라고 우리가 이렇게 교회 건물이라고 생각하면 교회 건물 이렇게 크게 짓고 사람들이 이렇게 모여서 예배를 드리는 정말 참 부흥 아닙니까? 참 놀랍지 않습니까? 하고 맨날 자랑했어요. Entonces las personas decían, míralo, la grandeza de esta, comparemos con una iglesia, ¿verdad? La grandeza de esta iglesia, ¿cuántas personas vienen acá a adorar a Dios? ¿No es grandioso? ¿No hay aquí el verdadero avivamiento? 그런데 예수님이 그 다음에 뭐라고 말씀하세요? Pero seguidamente, ¿qué es lo que dice Jesús? 2절 한번 여러분들 읽어보세요. ¿Pueden leer el versículo 2? Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. 제자들이 이 이야기를 듣고 충격을 받은 거예요. Y al escuchar esto los discípulos se sorprendieron. 이 성전, 이 위대한 하나님을 섬기는 성전을 지금 자랑하고 싶은데 예수님이 얼마 안 있으면 돌 위에 돌 하나 남지 않고 다 무너질 거라고 예언을 하신 거예요. Los discípulos querían mostrarle a Jesús y decirle, mira qué grandioso es esto. Y Jesús te dice, ni una piedra no va a sobrar, todo se va a derribar, le dice. 예수님이 지금 십자가 지기 3일 전이라 그랬어요. Y es cuando estamos hablando, 3 días antes de que Jesús muera en la cruz. 왜 예수님이 이 말씀을 하셨을까요? ¿Por qué Jesús dijo sobre este tema? 예수님이 이 재림에 대한 종말에 대한 말씀을 해주고 싶으셨던 거예요. Porque Jesús quería hablarle sobre su segunda venida, sobre el final de los tiempos. 그동안에는 이 예루살렘 성전에서 예배드리는 게 제일 위대한 일처럼 보였는데 앞으로 예수님이 죽으시고 부활한 다음에 이 제자들이 예수 그리스도의 복음을 전하는 것이 가장 중요하기 때문에 그래요. Es que antes dar culto o adoración en ese templo inmenso era lo más importante para ellos. Pero Jesús lo que quería enseñar es que después de su muerte y resurrección, la de evangelizar todas las naciones va a ser el trabajo más importante. 그 복음을 전할 때 제일 중요한 것이 바로 이 제자들의 이 마음의 상태인 거예요. Pero para transmitir el evangelio, una condición importante es el estado del corazón de sus discípulos. 왜냐하면 예수님의 복음을 한번 이 깨끗한 물이라고 생각해 보세요. Bueno, podemos comparar al evangelio como esta agua pura que le mostró acá al pastor, ¿verdad? 그런데 이 예수님의 복음을 누구를 통해서 전달되게 원하세요? Pero Jesús, ¿a través de quién quiere que esta agua pura del evangelio se transmita? 예수님의 제자들이. Sus discípulos. 그래서 말과 삶을 통해서 전달이 돼요. Y que se transmitió por su palabra y por su vida. 예수님 당시에 그때 종교 지도자들, 이 이스라엘의 종교 지도자들이 누구였죠? En la época de Jesús, ¿quiénes eran los líderes de la religión? 제사장들과 바리새인들이었어요. Eran los sacerdotes, eran los fariseos. 예수님이 그들을 굉장히 경고를 하시고 강하게 도전을 주셨었어요. Jesús a ellos les criticó en gran manera y les dio un gran desafío. 그 사람들의 문제는 우리 히포크리트라고 외식한다 그랬어요. El problema de ellos, él señaló el Señor que eran hipócritas, 겉으로는 굉장히 종교적인데 속에는 전부 딴 생각을 하고 있어요. que por fuera eran muy religiosos, pero por dentro tenían completamente otros pensamientos. 그래서 예수님께서 제자들을 통해서 너희들을 통해서 이 예수 그리스도의 생명을 나눠주게 하시겠다는 거예요. Y Jesús afirmó, por medio de ustedes, o sea, sus discípulos, voy a repartir la vida. 그래서 이제 3일 후에 예수님을 죽으시고 Pasaron 3 días y murió Jesús. 그 후 3일 만에 부활하실 거고 Luego de 3 días resucitó. 부활하신 다음에 40일 동안 제자들이랑 같이 계세요. Luego de resucitar 40 días estuvo con sus discípulos. 40일 동안 5번의 지상 사명 그레이트 커미션을 말씀하세요. Y durante los 40 días que estuvo junto, 5 veces le afirmó sobre la gran comisión. 이제 성령님이 임하시면 너희가 권능을 받고 이 예수 그리스도의 증인이 될 것이다 말씀하셨어요. Que dijo, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes se llenarán de poder y van a ser testigos míos, dijo Jesús. 그렇게 해서 교회 시대가 시작돼요. Y ahí comienza la era de la iglesia. 그렇게 해서 영적인 추수가 시작됐어요. Y ya comenzó ahí el periodo de la cosecha.
그리고 반드시 끝이 있다는 거예요. y afirmó que sí o sí va a llegar un final. 그래서 24장, 마태복음 24장 3절에 예수님께서 다시 예수님이 오실 때 무슨 일이 있는지를 가르쳐 주세요. Y desde 몇 장이요? 3장? 24장, 마태복음, 24장 예. 3절부터, ¿ya? Y en ese capítulo 24 les describe Jesús qué va a ocurrir cuando lleguen los últimos tiempos. 그 많은 일들이 있는데, 그거는 제가 다 나중에 또 설명드릴게요. Bueno, describe muchas cosas, pero esto alguna vez voy a explicarles más, mejor, ¿verdad? 이거 하면 오늘 다 끝나도 못해요. Porque si comenzamos con este tema, no nos va a alcanzar el día para terminar. 여러분들이 이거 알고 싶으면 목사님 다음에 또 와주세요. 그래야 돼요. Si ustedes quieren escuchar y aprender sobre este tema, pidan al pastor que vuelva otra vez. 14절에 보면 이 천국 복음이 모든 민족 가운데 증가되기 위해 전파되리니 그제야 끝이리라 말씀하셨어요. Bien, versículo 14 en este capítulo dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 그런데 그때 예수님이 다시 오실 때가 되면 사람들이 여러 가지 복잡해지고 혼란해서 예수님께 초점을 맞추지 않는 시대가 될 거라고 얘기했어요. Pero cuando esté cerca el fin, muchas personas estarán en medio de muchas confusiones que muy pocos tendrán su mira hacia el Señor. 그래서 지금 24장 51절에 그 사람들이 슬피 울며 이를 간다 이런 표현이 있는 거예요. Por eso en el 51 describe, y allí será el lloro y el crujir de dientes. 엄청나게 후회한다는 얘기예요. Es decir, que se arrepentirán tanto. 왜 그때 내가 깨닫고 이 예수님의 이 부르심에 내가 순종하지 않았을까 하고 엄청나게 통곡을 한다는 얘기예요. Porque cuando llegue ese momento dirán, ¿por qué yo ya no me di cuenta antes? ¿Por qué yo no pude darme cuenta que esto era importante? Y se arrepentirán y llorarán. 그래서요, 저희가 두 가지 통곡이 있어요. 아무리 통곡을 해도 이제 이 시간을 돌릴 수 없는, 끝이 돼서 더 이상 돌릴 수가 없는 이런 통곡이 있어요. Hay dos clases de llanto. Hay un llanto en donde ya ocurrió y no puedo remediar y por eso estoy llorando, ¿verdad? 마치 문이 닫혔는데 아무리 두들겨도 안 열리는 거예요. Es como que se cerraron las puertas y aunque golpee ya no se abrirán. 그런데 두 번째 통곡은 바로 지금 이 애통하는 복이에요. Pero el segundo llanto es justamente la bendición que habla este llanto. 내가 예수님 안에서 변화될 수 있는 시간이에요. Es el momento para transformarme dentro de Jesús. 은혜의 시간이에요. Es un momento de gracia. 거꾸로 두들기기만 하면 문을 활짝 열어주고 싶어 하시는 거예요. Es el momento en donde aún podemos golpear la puerta y se nos abrirá. 이걸 왜 가르쳐 주시겠어요? 내가 제자들에게 이 복을 주고 싶으셔서 가르쳐 주시는 거예요. ¿Por qué está enseñando esto Jesús? Es porque quiere dar bendición a sus discípulos. 너희들이 정말 심령이 더러운 걸 깨닫고 나한테 와서 고백하면 내가 치유자이기 때문에 내가 너희들을 고쳐줄 수 있어 하고 얘기하시는 거예요. Le está diciendo, si ustedes se dan cuenta, su estado del corazón, la pobreza de espíritu, vienen ante mí y me lloran y me claman, yo soy sanador, yo les voy a sanar. 저희가 육신이 아픈 것도 어떤 고통이 있고 어디가 아파야 병원을 찾아가죠. Nosotros cuando nos enfermamos o tenemos alguna dolencia, ahí recién nos vamos al hospital. 그래서 무서운 병이 잠복기가 긴, 아무 증상이 없이 잠복기가 긴 병들이 무서워요. Por eso la enfermedad más temible es aquella que se produce en el cuerpo, pero no da muchas señales de que estamos enfermos. 그래서 어떤 증상이 있어서 병원에 갔더니 이미 고칠 수 있는 시간이 없습니다. 그리고 얘기하면 절망스럽죠. Y ahí, después, ya que se desarrolló la enfermedad, te aparecen algunos síntomas, te vas al hospital y te dicen, no, ya no hay caso. Entonces uno entra en depresión. 심령이 가난한 건 내가 영적으로 이 안에 내 영적으로 문제가 있다는 것을 깨닫고 예수님 앞에 나오는 것이 애통하는 거예요.
Ser pobre en espíritu es darse cuenta que en mi interior no hay nada de Jesús y con esa dolencia vengo ante Jesús y lloro, clamo. Esa es la segunda bendición. 그래서 애통하는 자는 복이 있나니 위로를 받을 것이며 그랬죠. ¿Y qué dice? Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación, dice. 그 위로가 뭐냐면 다른 위로, 세상의 위로가 아니라 예수님 그분이 우리의 위로가 됐어요. ¿Y a qué se refiere esta consolación? No es esa consolación que te da el mundo, sino que Jesús mismo te dará esa consolación. 우리의 마음을 고쳐주실 수 있는 분이세요. Porque Él es capaz de sanar nuestro corazón. 우리의 마음을 온전히 하나님의 성전으로 만들어 주실 수 있는 분이세요. Porque Él es capaz de hacer un templo auténtico solo de Dios. 여러분들이 집을 고치고 싶은데 목수를 잘못 택하면 집 망가져요. Si ustedes quieren arreglar su casa y contratan un mal carpintero, van a fracasar en el arreglo. 그래서 일 잘하는 사람을 골라서 맡겨야 되죠. Por tanto, deben elegir a un buen trabajador para que le haga la obra. 그런데 이 세상에서 우리의 이 마음을 만지시고 고치시고 온전하게 해주실 분은 그 만드신 예수님 뿐이 없어요. Pero dentro de este mundo, quien puede tocar, puede restaurar, puede construir de vuelta, es solamente Jesús quien es el dueño del mismo. 누가복음 2장 25절에 예수님이 이 땅 가운데 오셨을 때 시므온이라는 그 사람이 아기 예수를 보고 이 사람이 의롭고 경건하여 이스라엘 위로를 기다리는 사람이라고 그 시므온에 대한 말이 있었어요. En Lucas capítulo 2, versículo 25, cuando vino el Señor a esta tierra ahí, aparece y describe a un señor que se llama Simeón, y este hombre decía que esperaba la consolación, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo estaba sobre él. 그래서 하나님의 백성이 위로를 받는 것은 하나님으로부터 위로를 받는 거예요. El pueblo de Dios, si quiere consolación, lo recibirá solo de Dios. 그래서 예수님이 이 땅 가운데 참 위로자로 오셨어요. Y Jesús por eso vino a esta tierra, para hacer la verdadera consolación. 그 위로는 바로 깨어진 하나님과의 관계를 회복시켜 주시는 분이세요. Esa consolación se refiere a la de restaurar esa relación que se rompió entre Dios y el hombre. 우리를 죄에서 건져내실 분이세요. Es el Señor que nos va a salvar, rescatar del pecado. 그래서 예수님이 이스라엘의 참 위로자다는 표현을 쓴 거예요. Por eso se usa la expresión de que Jesús es el verdadero consolador de Israel. 저희가 그렇게 애통할 때 예수님이 우리의 주인이 되어 주셔서 우리를 회복시켜 주기 시작하세요. Así cuando nosotros clamamos y lloramos, entonces Jesús va a obrar y va a comenzar a restaurar nuestro interior. 그래서 우리의 인격과 성품이 예수님을 닮아가기 시작해요. Entonces nuestra personalidad, nuestro carácter, cada día se va a parecer a la de Jesús. 우리의 마음이 과거의 세상과 마귀의 성품으로 차여 있다가 예수님의 것으로 이제 변화되기 시작해요. Nuestro corazón que en el pasado estaba todo lleno de cosas del mundo, lleno del carácter de Satanás, de a poco va a ir pareciéndose a la de Jesús. 그렇게 되기 위해서 이제 하나님의 말씀을 저희가 읽고 묵상하는 단계가 필요해요. Para que eso ocurra, necesitamos el momento de leer y meditar la palabra de Dios. 여러분들이 이 하나님의 성전에 보면 거기에 떡상도 있고 촛대도 있어요. Cuando conocen el templo de Dios, ¿verdad? Imagínense su estructura. En ella hay una mesa donde hay panes, también hay candelabro. 그렇게 하나님의 성전이 되려면 그 안에 들어가는 꾸며야 할 것들이 있어요. Para hacer el templo de Dios, hay elementos que deben usarse para adornar el templo. 그것처럼 저희가 이렇게 애통을 하기 시작하면 내 안에 정말 예수님으로 채워져야 할 부분들이 이제 조금씩 채워지기 시작하는 거예요. Por eso si nosotros lloramos, así como dice en el segunda bendición, entonces Jesús va a comenzar
a decorar nuestro interior con los elementos que Él necesita. 그리고 청소가 되기 시작해요. Y comienza a haber una limpieza. 어제 제가 말씀드렸죠. 햇빛이 쫙 들어오면 이 안에 먼지가 보이기 시작해요. Ayer les dije que si entra la luz del sol, se ve el polvo del lugar. 그러면 저희가 백큐을 하기 시작해요. 청소기로 아. 먼지를 빨아들여요. Entonces ahí traemos una aspiradora y comenzamos a aspirar el polvo, ¿verdad? 그다음에 호스에 물을 대갖고 여기서 물 청소를 시작을 해요. O si es algo más drástico, traemos la manguera y comenzamos a manguerear con agua. 그래서 성령님이 물같이 임하셔서 저희를 씻어줄 수 있어요. Entonces ahí el Espíritu Santo viene en forma de agua y va a lavar nuestro interior. 어떨 땐 성령님이 불같이 임해서 우리 안에 더러운 것들을 태워주세요. A veces el Espíritu Santo viene como fuego y quema toda la suciedad que hay en nuestro interior. 그런데 하나님의 말씀이 없으면 온전해지질 않아요. Pero sin la palabra de Dios no se puede conseguir esa perfección. 그렇게 조금씩 되고 세 번째 단계로 넘어가요. Bueno, y ahí está avanzando de a poco y ahí llegamos a la tercera etapa. 우리 세 번째 복이 무엇인가 읽어볼까요? 5장 5절이요. Podemos ver cuál es la tercera bienaventuranza. Está en el capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 저희가 좋아하는 복이 나왔죠. Acá aparece, al parecer, una bendición que nos gusta, 땅을 기업으로 받는데 porque vamos a heredar tierra. 저희가 그러니까 눈을 번쩍 뜨고 땅을 다 주신다고 그래요. Y acá ustedes van a abrir de repente sus ojos y van a decir, oh, nos va a dar tierra. 제가 여기 우르부카에서 산탄이 오는데 굉장히 넓은 농장을 봤어요. De venida de Uruguay hasta Santaní, vimos estancias enormes. 엄청나게 소가 많더라고요. Mucho ganado había. 그 정도 땅이면 얼마일까 생각을 한번 해봤어요. Entonces, ¿cuánto costará un terreno de este tamaño? Me puse a pensar un poco. 여러분들 얼마나 땅을 받고 싶어요? ¿Cuál es el tamaño del terreno que quieren recibir ustedes? 자기 글자대로 온유할수록 땅이 넓어져요. Si vemos bien aquí, lo que dice la palabra, mientras más mansos, más tierra, puede ser, ¿verdad? 앞이 말씀이 연결이 돼요? Se le conecta la idea. 심령이 가난한 자는 복이 있다 그랬어요. Dijimos, bienaventurados los pobres de espíritu, dijimos primero. 천국이 저희 것이라 그랬죠. Y le dijo que de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? 그러니까 심령이 가난해야 땅을 많이 주는 것 같아요. Entonces parece que si son pobres en espíritu, comenzando así, va a recibir mucho terreno. 애통하니까 위로를 받는데요. Los que lloran recibirán consolación. 그러니까 많이 통곡하고 기도하면 땅을 더 많이 주시는 것 같아요. ¿Y será que entonces el que llora mucho va a recibir mucho terreno? 그 다음에 확실하게 온유하면 땅을 주신대요. Pero acá se dice claramente, los mansos recibirán la tierra por heredad. 그럼 온유한 게 무엇인가 생각해 봐야 되겠죠. Entonces uno hay que pensar, ¿a qué se refiere ser manso? 온유라는 것은 이 야생 동물인데 길들여져서 주인의 말을 듣는 상태가 온유, 미크라고 얘기를 합니다. Mansos aquí es aquel animal que era animal salvaje, se le domestica y le hace caso a su dueño. 저희가 지금 오면서 소를 보면서 얘기했어요. 근데 이 농장에서 크는 소들은 훈련이 조금 안 되었고 그 사람 보고 언제든지 들이박을 수 있대요. De venida en las estancias estuvimos viendo algunas vacas. Ahí me explicaron que esa vaca no están muy bien domesticadas. Entonces, si le ven a una persona, pueden cornearle, ¿verdad? 정말 그래요? Es así, ¿verdad? 왜냐면 누구한테 이 통제를 받지 않았기 때문에 내가 먹고 싶은 대로 먹고 다니다가 누가 나를 건드리면 들이받고 싶죠. Es que todo su tiempo ahí, toda su vida vivieron a su antojo. Y cuando alguien te quiere limitar algo, le molesta, entonces quiere cornearte, ¿verdad? 그럼 온유하지 않은 거예요. Ese no es el manso. 우리 엘리 선교사님은 말 타는 얘기를 좀 했었어요. Estuve compartiendo con la misionera Eli lo de cabalgar un poco en el caballo. 어렸을 때 아버지가 말을 갖고 있어갖고 말을 좀 태워줬어요.
Era de niña, su papá tenía un caballo, entonces le enseñó un poquito a cabalgar. 근데 아빠가 딱 타고 카 그러면 딱 가는데 엘리송 교사님이 되면 말을 잘 안 듣는 거예요. Pero cuando el padre se subía y decía, vamos, se iba al caballo, pero cuando Eli se subía y decía, vamos, ni se movía. 조만 크게다 다시 돌아온대요. 2 pasos y volvía. 그러고 안 갔어요. Después ya no se movía más. 훈련이 잘 됐습니까? ¿Será que fue bien entrenado? 주인한테는 잘 됐는데 엘리송 교사님한테는 전혀 안 됐어요. Bueno, a lo mejor solo para el dueño y no para la misionera Eli, ¿verdad? 엘리를 보니까 내 주인이 아닌데 내가 뭐 굳이 얘기를 듣고 싶지 않은 거예요. Es que Eli no es su dueña, entonces no le quiere hacer caso. 저희가 보면 그렇게 온유하지 않는데 생각할 수 있어요. Entonces podemos decir, no, ese no es un animal manso, podemos decir, por ese animal. 훈련이 잘 됐으면 어떻게 돼요? 딸이라도 딱 태워주는 데까지 갔다 와야죠. Si estuviese bien entrenado y es la hija la que se monta, ¿verdad? Entonces sí tiene que llevarle hasta el lugar. 온유는 주인에게 훈련이 잘 돼서 이제 내 뜻대로 사는 게 아니라 주인의 뜻대로 살아가는 게 온유합니다. Ser manso es estar bien ya entrenado por el dueño y ya no vive por su propia cuenta y voluntad, sino conforme a la voluntad de su dueño. 내가 예수님을 나의 주인, 나의 주, 나의 하나님으로 고백했는데 입술만 고백했죠. 근데 내 삶은 내가 주인이었던 거예요. Confesamos por la boca que Jesús es mi dueño, es mi Señor, pero lo hago solo con mi boca y en mi interior yo sigo siendo el dueño. 내가 좋으면 교회 가고 내가 안 좋으면 교회 안 가요. Si yo me siento bien, voy a la iglesia. Si hoy me siento mal, no me voy. 내가 좋으면 찬양하고 내가 좋지 않으면 찬양 안 Si 해요. me siento bien, alabo. Si no me siento con ganas, no lo hago. 내가 좋으면 헌금하고 나를 별로 기분 좋게 안 하면 헌금도 안 해요. Si me siento bien, ofrendo. Y si me siento mal, no lo hago. 예수님을 믿는데 내가 주인인 거예요. Es decir, decimos tener fe en Jesús, pero yo soy mi dueño. 그래서 내가 교회 다니는데 누가 옆에서 나를 쿡 찌르면 한번 들이박아줘요. Entonces, me voy a la iglesia y el que está al lado me hace una clavada, entonces yo le corneo con la cabeza. 베델교회는 그런 사람이 하나도 없다고 제가 들었어요. Yo escuché que en Iglesia Betel no hay esa clase de miembros. 예수님의 제자들은 그랬던 거예요. Los discípulos de Jesús eran así. 예수님께서 온유해야 된다고 얘기를 하시는 거예요. Por eso Jesús le está diciendo que deben ser mansos. 저희가 똑같아요. 비즈니스를 할 때 정말 이 사람한테 일을 맡겼는데 이 사람이 나보다 일을 주인의 마음으로 일을 잘 해줘요. 그럼 더 많은 것들을 맡기죠. Es lo mismo en los negocios. Está el dueño y tiene a su trabajador y hace mucho mejor que el propio dueño. Entonces, el sentimiento del dueño es encargarle más. 저희가 회사마다 다 이렇게 레귤레이션이나 어떤 룰들이 있어서 거기에 맞춰서 움직여요. Toda empresa tiene un reglamento y se mueve conforme a ese reglamento. 그래서 그런 걸 잘 따르는 사람은 우리가 신실하다 그래요. Y al que cumple bien con las normativas, nosotros le decimos que es una persona fiel. 성경에 보면 가장 온유한 사람이 누군가 나타나는 말씀이 있어요. En la Biblia se describe a alguien como el más manso 그 사람이 구약의 모세예요. y se le menciona a Moisés. 그래서 하나님께서 이 땅에서 모세만큼 온유한 사람이 없다고 얘기하셨어요. Dios dijo que en esta tierra no hay alguien más manso que Moisés. 모세를 그렇게 훈련시켜서 출애굽의 지도자로 세우셨어요. Y entrenó a Moisés Dios y le volvió como líder del Éxodo. 정확하게 주인의 뜻을 알고 주인의 뜻대로 순종하는 사람이었어요. Moisés sabía exactamente lo que quería su dueño y obedeció exactamente las órdenes de su dueño. 우리 민수기 12장 3절에 그렇게 기록되어 있는 걸 한번 볼까요? Vamos a buscar en Números, capítulo 12, versículo 3. 12장 3절이요? 12장 3절. 한번 같이 읽어보세요. Sí, en Números 12, capítulo 12, versículo 3.
여러분들이 같이 공부하면서 성경을 진짜 구약 신약 막 찾는 연습을 많이 하셔야 돼요. Mientras estudiemos, practiquen esto de pasar del antiguo al nuevo, cada rato en su Biblia. Vamos a leer juntos. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. 우리 예수님께서 모세를 이렇게 칭찬하셨어요. Dios halagó, felicitó así a Moisés. 온유함이 이 땅에서 제일 뛰어나다 그러는 거예요. Le está diciendo que era el muy manso, más que todos. 하나님의 뜻을 정확하게 알고 그대로 순종한다는 거예요. Es que él sabe bien la voluntad de Dios y a sí mismo obedeció. 모세가 원래부터 태어나면서부터 이렇게 온유한 사람이었어요. ¿Será que Moisés desde que nació era así de manso? 저희는 예수님과 깊은 교제를 하기 전에는 다 야생 짐승 같은 성향이 있어요. Nosotros, antes de tener una relación profunda con Jesús, todos tenemos el carácter de ser animales salvajes. 내 주인이 누군지 잘 몰라요. No sabemos quién es nuestro dueño 그래서 내가 살고 싶은 대로 내 인생은 내 거야 그러는 거예요. y vivimos como queremos y afirmamos, es mi vida 세상은 내 중심으로 돌아가는 거야 그래서. y el universo gira a mi entorno. 그래서 그러니까 입술로는 예수님이 나의 주 나의 하나님 고백하지만 이렇게 순종하지를 못해요. Y por boca, por labios decimos, Jesús es mi dueño, es mi Dios, pero en el corazón no lo es. 모세가 이런 이야기를 들을 때까지 최소 80년이 필요했어요. Para recibir esta felicitación, Moisés, de parte de Dios, mínimo necesitó 80 años. 여기 아직 80대신 분 안 계시죠? No hay nadie que ya cumplió 80 años aquí, ¿verdad? La mitad, yo Batman. Yo la mitad no. 아직 시간이 많아요. Significa que tienen mucho tiempo todavía. 지금부터 열심히 준비하셔야 돼요. Desde ahora deben esforzarse en preparar. 제가 그래서 우리가 지금 애통하는 거는 우리가 새로워질 수 있는 은혜의 시간이라고 얘기를 드립니다. Por eso le estoy diciendo que este tiempo de llorar es una oportunidad de renovarnos. 모세도 처음 태어나서 40년은 애굽의 왕자로 살았죠. Moisés, sus primeros 40 años desde que nació, vivió como príncipe en Egipto. 그래서 자신이 그 애굽의 궁에서 왕자처럼 살았어. Es decir, él se sentía y vivió realmente como un príncipe ahí en el castillo ahí en Egipto. 나는 그래서 스페셜한 사람이다. 나는 게 스페셜한 사람이라고 생각했어요. Y entonces él se consideró, yo soy una persona muy especial. 그렇게 왕궁의 교육, 애굽의 최고의 교육과 대접을 받으면서 살았어. Entonces él recibió la mejor educación de Egipto y el mejor servicio de Egipto. 그래서 그 모세가 40세에 보니까 이스라엘 사람들이 노예 생활을 하고 있을 때 이 사람들을 건져낼 사람이 나뿐이 없다고 생각했어. Y a los 40 años de Moisés, vio que está sufriendo el pueblo de Israel ahí en la esclavitud y él pensó, yo soy el que debe salvar a ellos. 나만큼 교육을 받고 나만큼 지도력을 갖고 있는 사람이 이스라엘에는 아무도 없죠. Porque entre los israelitas no hay nadie que estudió tanto como yo, no hay nadie que tuvo una mejor formación que yo. 대통령이 되면 나 외에는 다른 사람이 될 수 없는. Es decir, para ser presidente acá, no hay nadie más capaz que yo, decía esto. 하나님의 이스라엘 백성들을 이 애굽에서 건져내시려면 나뿐이 없어. Entonces, si Dios quiere sacar al de la tierra de Egipto, al pueblo de Israel, no hay nadie más mejor que yo. 그리고 애굽 사람 하나를 죽이고 그다음에 미디안으로 도망을 갔어요. Luego mató a un egipcio y fue a huir hacia el desierto de Madián. 그때부터 낮아지는 이 떨어지는 훈련을 하죠. Desde ahí recibió el entrenamiento de humillación. 어디까지 떨어졌어요? ¿Hasta dónde bajó él? 그 미디안에서 데릴사이라고 이제 그 처갓집에서 살고 있었어요. En Madián vivió arrimado en la casa del suegro.
아무도 모세가 어떤 존재인지 알지도 못해요. Nadie reconocía ni nadie conocía la identidad de Moisés. 그렇게 40년을 살게 돼요. Y vivió así durante 40 años. 그때 여호와이신 예수님을 불러주세요. Ahí Jehová Dios le llama. 내가 너를 쓰겠다 그러니까 나는 아무것도 할 줄 모르는 노인이라고 이제 그땐 그렇게 얘기해. Y ahí le llama y le dice Dios, te voy a usar. Y dice, no, yo soy un anciano que no sirve para nada. 내가 너에게 이스라엘을 애굽에서 건져내는 일을 맡기겠다고 하실 때 6번을 부인을 해요. Cuando dijo Dios, yo voy a usarte para liberar a mi pueblo de Egipto, Moisés se negó 6 veces. 나는 나이 먹고 말도 못한다고 했어요. Yo estoy viejo, no sé hablar. 40년 전엔 나 외에는 말할 사람이 없다 그랬는데 지금 말도 못한다 그래요. 40 años antes decían, no hay nadie mejor que yo, y acá le está diciendo que yo no sé hablar bien. 그래서 저희가 영어로 I'm nothing, 나는 아무것도 아닙니다 하고 고백을 해요. Y él confiesa, yo no soy nada, Señor. 그때부터 예수님께서 쓰시기 시작하셨어요. Pero ahí recién el Señor le usa. 그래서 40년 동안 이스라엘의 지도자가 되죠. Y durante 40 años fue líder de Israel. 그래서 오늘 말씀이 그 40년이 끝나가는 시점이에요. 거의 40년이 끝나갈 때 이제 120살이 됐을 때 예수님께서 평가해 주시기를 이 사람이 가장 온유하다 그럽니다. Y esto ya estamos hacia el final de su vida, después de esos posteriores 40 años. Estamos hablando 120 años. Ahí el Señor le dice que no hay nadie más manso que Moisés. 그래서 천국에서 큰 자, 천국에서 정말 하나님의 나라를 유산으로 받을 사람은 모세 같은 사람이라고. Por tanto, el que va a recibir o va a considerarse como el grande en el reino de los cielos, el que va a recibir una gran heredad en el reino de los cielos, es alguien como Moisés. 저희가 이 땅에서의 삶은 예수님께서 크게 보면 우리는 계속 훈련을 받는 과정이라고 말씀드렸어요. Si podemos ver en gran escala, nuestro tiempo de vida aquí en la tierra es tiempo de entrenamiento. 왜냐하면 이 세상은 없어질 거고 여기는 우리 하나님의 자녀들을 훈련시키는 훈련 학교라고 말씀드립니다. Esta tierra, este mundo desaparecerá. Esta es como una escuela de entrenamiento para los hijos de Dios. 그래서 여기서 아무리 많은 기업을 받아봐야 파라구아이 땅에 얼마큼을 받을지 모르겠어요. Y aunque recibamos mucha herencia aquí en la tierra, ¿cuánto del terreno de Paraguay máximo podrían recibir? 그런데 예수님이 다시 오시면 이 땅도 없어질 거예요. Pero cuando vuelva Jesús, esto también va a desaparecer. 그때는 그래서 저희가 하늘의 기업을 생각하는 거예요. Por tanto, nosotros debemos pensar en la herencia en el cielo. 저희가 예수님의 제자들 중에서 이 땅에 우리가 살고 있는 이 땅에 기업을 받은 사람이 있나 없나를 생각하면 돼요. Podemos saber eso pensando un poco en los discípulos, si hubo uno de ellos que recibió una herencia aquí en la tierra. 예수님의 제자들 중에서 어디 나라를 받은 사람이 있었어요? Hay uno de los discípulos que recibió una nación, un país. 예수님의 제자들이 나라를 받았으면 저희도 이 땅에서 나라를 받아야 돼요. Si el discípulo de Jesús recibió un país como herencia, nosotros también tenemos que recibir uno. 아무도 나라를 받은 사람이 없어요. Pero no hay nadie que recibió un país como herencia. 저희가 다 알고 있어요. 그 사람들이 예수님을 전하다가 다 순교했어요. Nosotros sabemos muy bien, ellos murieron martirizados mientras transmitían el evangelio de Jesús. 그런데 저희가 요한계시록에서 보는 것처럼 그 12명의 제자들이 예수님의 보좌 가장 앞에서 찬양을 하는 가장 뛰어난 영광을 누리고 있어요. Pero nosotros podemos ver en Apocalipsis que frente mismo al trono de Dios, esos discípulos están en primer lugar, en la primera parte, glorificando a Dios. 이 세상의 왕이 아니라 새하늘과 새 땅의 왕 같은 존재들이 되는 거예요. No es rey en esta tierra, sino allá en el reino de los cielos serán como reyes. 그래서 그중에 모세 말고 정말 최고의 온유한 모습을 보여주신 분이 바로 예수님이세요. Entonces, aparte de Moisés, el que demostró la mayor mansedumbre
El ser manso fue Jesús. 왜냐하면 예수님이 이 땅 가운데 오셔서 참 온유의 모습이 뭔지를 보여주셨어요. Jesús vino a esta tierra y nos mostró qué es ser verdaderamente manso. 우리 빌립보서 2장 8절 같이 보죠. Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente. 빌립보서 2장 1절부터 여러분들 보세요. Bueno, vamos a ver en Filipenses desde capítulo 2, desde el versículo 1. 제가 빨리 나갈 수 있는데 빨리 나가는 것보다 성경을 하나씩 보는 게 더 좋을 것 같아요. Puedo yo apurarme más en explicarle las cosas, pero prefiero que veamos juntos lo que dice la Biblia. 우리 빌립보서 2장 6절에 예수님이 누구신가를 설명해 주고 있어요. En Filipenses capítulo 2, en el versículo 6 nos muestra quién es Jesús. ¿Y bueno? 6절 한번 읽어주세요. Vamos a leer el versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. 예수님이 하나님이시다고 말씀하죠. Está diciendo que Jesús es Dios. 근데 7절에 보면 자기를 비워 종의 형체가 돼서 이 땅에 오셨다고 되어 있어요. Y seguidamente en el versículo 7 dice que él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 그리고 8절에 보면 얼만큼 낮아지셨나? 십자가의 죄인이 되어 죽기까지 낮아지셨어요. Y en el versículo 8 te muestra hasta dónde él se humilló. 이게 온유함이에요. Que estando en condición de hombre se humilló a sí mismo hasta morir en la cruz. Esto es ser manso. 창조주신데 마치 성부 하나님의 종이 돼서 그 주인이 시키는 일을 끝까지 순종하는 모습을 보여주시죠. Es Dios creador, pero se volvió en la forma como si fuera un siervo de Dios Padre y hasta entregar y morir obedeció. 6절에 분명히 말씀했죠. 성부 하나님과 똑같다는 거예요. 같은 하나님이시고 동질이시고 동격이시고 똑같은 영광을 갖고 계시다는 거예요. En el versículo 6 afirmó claramente que es Dios, es igual a Dios Padre, tiene el mismo carácter, es Dios creador. 그런데 하나님의 백성들에게 죄사함과 생명과 영광을 주시기 위해서 이 땅 가운데 오셨어요. Pero para dar vida, para darle salvación a los hombres en esta tierra, vino a este mundo. 그 일을 이루기 위해서 친히 죄인이 되시고 종의 모습이 돼서 십자가에 죽으세요. Y para hacer realidad eso, se convierte él, toma el pecado y muere él en la cruz. 마치 모세가 이스라엘 백성들을 건지기 위해서 자기가 그렇게 낮아지는 것처럼 예수님께서도 하나님의 잃어버린 백성들을 구원하기 위해서 여기까지 낮아지셨다는 거예요. Así como Moisés, para salvar a su pueblo de Israel, dejó hasta se humilló, ¿verdad? Dejó todo, se humilló y luego se convirtió en el líder. Así Jesús también se humilló de su condición de Dios para salvar a los hombres. 여기서 끝이 나면 우리에게 이 지금 온유한 자가 받는 복이 없어요. Pero si terminara aquí, no hay esa bendición que recibe el manso. 그냥 죽음으로 끝났다 그러면 그게 끝이에요. Porque si terminara ahí, se murió y terminó ahí, entonces no hay nada después. 우리가 순종했더니 우리가 뭘 얻었습니까? 아무것도 없는 게 없어요. Porque vamos a decir, y obedecimos, pero no hay nada. 예수님이 이렇게 순종했더니 그 다음에 뭐라고 되어 있습니까? Así obedeció Jesús. ¿Y qué dice después? 9절 10절에 하나님이 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 땅에 있는 땅 아래에 있는 모든 자들이 무릎을 꿇었다고 되어 있어요. Y eso está registrado en el versículo 9 y 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. 이게 기업이에요. Esta es la herencia. 어떤 기업을 받으셨어요? ¿Qué herencia recibieron? 하늘에 있는 것과
땅에 있는 것과 땅 아래에 있는 모든 자들을 다 받으셨어요. Es decir, todo recibió él a todo que está en el cielo, en la tierra y por debajo de la tierra. 그래서 11절에 보면 모든 입이 예수를 주라고 고백하며 하나님께 영광을 돌리는 모습. Y en el versículo 11 van a encontrar que toda lengua confesó que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. 이것이 예수님이 누리시는 영광이에요. Esta es la gloria que posee Jesús. 바로 하늘과 땅에 있는 모든 피조물들이 전심으로 진심으로 예수님이 주십니다. 하나님이십니다 하는 찬양을 올려드려요. Todo lo que hay tanto en el cielo como en la tierra, con toda sinceridad y fervor, están confesando que Jesús es nuestro Dios, es nuestro Señor. 그래서 지금 제자들에게 너희도 이 하나님의 뜻에 맞춰서 온유한 자가 되면 내가 하늘에서 누리는 영광을 너희에게 나눠주고 싶으시다는 거예요. Y le está diciendo Jesús a sus discípulos, si ustedes realmente se vuelven mansos de verdad para Dios, toda esta gloria que yo poseo, quiero compartir con ustedes. 그래서 하늘과 땅에 있는 것을 다 내려놓으시고 우리를 위해서 죽으신 다음에 다시 부활하셔서 이 모든 영광을 회복하시는 걸 보여주세요. Entonces, realmente se humilló hasta morir por nosotros, pero resucitó. Y después de resucitar nos muestra todo lo que él posee en gloria. 그래서 제자들에게 예수 그리스도를 따라가는 제자들에게 우리가 온유한 자들이 누릴 기업이 얼마나 큰지를 보여주십니다. Entonces le está mostrando a sus discípulos, miren la heredad y el tamaño de la herencia que van a recibir por ser verdaderamente mansos. 저희가 진짜 그런 기업을 받는지 우리 요한계시록을 통해서 보죠. Vamos a ver en Apocalipsis si realmente vamos a recibir esa herencia. 저희 요한계시록 마지막 21장이에요. 21장. Apocalipsis capítulo 21, 21장 22절, 23절, 24절 같이 보죠. versículo 22, 23 y 24 vamos a ver juntos. 거의 여러분들 읽어본 적도 없는 성경 구절일 거예요. A lo mejor son versículos que no llegaron ustedes a conocer de la Biblia. 요한계시록 많은 분들이 이거 잘못 읽으면 이단돼 그러죠. Es que si se interpreta o se lee mal Apocalipsis, te dicen que sos una secta. 그래서 거의 교회에서 아무도 얘기도 안 해요. Es por eso que en la mayoría de las iglesias casi no tocan el tema de Apocalipsis. 누가 요한계시록 얘기하면 그 이단 아니야 하고 의심부터 해요. Entonces, si alguien te quiere enseñar sobre Apocalipsis, te dicen, esa no es una secta. 자, 요한계시록이 성도가 누리는 가장 아름다운 영광의 모습이에요. En Apocalipsis está contenido lo que realmente, la hermosa gloria que va a disfrutar el santo o los santos. 구약에는 많은 예언의 책들이 있었어요. En el Antiguo Testamento hay muchos libros sobre las profecías. 그래서 우리가 선지서라고 얘기해요. A eso le llamamos libro de los profetas. 선지서의 대부분은 십자가를 지기 위해 오시는 예수님에 대한 예언들로 채워져 있어요. La mayoría de los libros de los profetas están conteniendo sobre la muerte y la resurrección de Jesús en su primera venida. 요한계시록은 유일하게 신약의 그 예언서예요. Pero Apocalipsis es prácticamente el único libro de profecía en el Nuevo Testamento. 근데 왜 이게 문제가 되냐면 이단 사람들이 여기에 있는 성경 구절을 잘못 해석해왔고 사람들에게 가르쳐줘서 그래요. Pero ¿por qué causa tantos problemas? Porque realmente las sectas agarraron versículos de Apocalipsis, lo interpretaron equivocadamente, o sea, erróneamente, y enseñaron mal a las personas. 우리가 누릴 영광과 기업이 이 안에 있어요. Lo que vamos a disfrutar en recompensa y en herencia allá en el cielo
está descrito en Apocalipsis. 그런데 이걸 덮어버리면 우리가 누릴 영광과 기업이 이 땅의 것으로 바뀔 수밖에 없어요. Pero si cubriéramos esto, entonces nuestro enfoque va a estar o vamos a buscar gloria y herencia, pero aquí en esta tierra. 보이지 않는 것보다 보는 걸 더 좋아하죠. Porque nos gustan más las cosas que son visibles que las invisibles. 그래서 이 내용을 모르면 복이 변질이 돼요. Por tanto, si desconocen este contenido, las bendiciones se tergiversan. 자, 우리 22절부터 저희가 22절부터 한번 보죠. Veamos desde el versículo 22. 그 성 안에 성전을 이르는데 성이라는 건 새 예루살렘 성이에요. Ahí habla de, digamos, de un templo, ¿verdad? O de un templo en ella. Esa se refiere a la nueva Jerusalén. 거기에 성전이 있다고 해요, 없다고 해요? ¿Qué dice en la palabra en el versículo 22? Si hay o no hay templo. 이거 어렵지 않아요. 여러분들이 이거 어렵다고 생각하지 말고 그냥 읽으시면 그 깨달아 알 수 있는 것들이에요. No lo piensen que es complicado. Léanlo y van a poder darse cuenta. 문제는 읽지 않아서 그래요. El problema es que no se lee. 자, 성 안에 새 예루살렘이에요. 거기 성 안에 성전이 있다고요, 없다고요? Bueno, estamos hablando que estamos dentro de la Nueva Jerusalén. Ahí adentro, ¿se ve o no se ve un templo? 그럼 저희가 거꾸로 아까 마태복음 24장에 그 예루살렘 성전이 돌 위에 돌아남지 않고 무너질 거라고 예수님 말씀하셨어요. Y volviendo hace rato lo que dijimos en el capítulo 24 de Mateo, dijimos que el templo se iba a destruir con todas las piedras del templo se iba a derribar, ¿verdad? 왜냐하면 그건 진짜 성전이 아니라 예수님을 나타내주기 위한 그림자였기 때문에 그래요. Porque ese templo no es el verdadero templo, es como una sombra representativa de Jesús. 이스라엘 사람들이 하나님이 어디 계신 줄 모르니까 예루살렘 성전을 짓게 하고 거기서 예배드리게 했어요. Es que el pueblo de Israel no podía ubicar a Dios en un lugar, por eso edificaron un templo físico para poder reunirse en ella y adorar a Dios. 그때 여호와 하나님께서 나는 성전 안에만 있을 거야 그렇게 말씀하지 않으셨어요. Pero Jehová no dijo, yo voy a estar solo en el templo. 성전은 나를 만나는 하나의 장소예요. Templo es aquel lugar donde se encuentra conmigo Dios. 그렇지만 사람이 만든 돌로 만든 곳에 하나님이 거기 안에만 거하실 수는 없어요. Pero Dios no puede estar en un lugar donde el hombre construyó con sus manos y con piedra. 보이지 않는 하나님을 어디서 만날 줄 모르니까 하나의 장소를 만들어 주신 거예요. Pero como no tenían un lugar donde encontrarse o buscar a un Dios que no es visible, entonces se le asignó un templo. 그래서 구약의 성전에서 예배를 드리는 모든 것은 예수님에 대한 상징들이에요. Entonces, todo templo construido en el Antiguo Testamento, esa adoración que hacían, la representación de lo que es el templo, es al final un simbolismo o representación de lo que es Jesús. 그래서 하늘에 있는 것에 그림자라고 얘기를 하는 거예요. Y habla que es como una pequeña sombra de lo que hay en el cielo. 그리고 지금 새 예루살렘에 보니까 성전이 없어요. Y vemos que dentro de la Nueva Jerusalén no hay ningún templo. 그 이유를 예수님이 설명을 해주세요. Y eso explica Jesús. 왜냐하면 예수님이 성전이 되시기 때문에. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es el templo. 그래서 예수님께서 그 성전에 들어가셔서 장사하는 걸 보고 무너뜨리면 내게 3일 만에 다시 세우겠다고 말씀하셨죠. Cuando Jesús en su ministerio entró en el templo, le dijo que esto se va a destruir, en 3 días se va a reconstruir, dijo, ¿verdad? 여러분들 기억하시죠? 거기 장사하고 하니까 예수님께서 다 무너뜨려라. 내가 3일 만에 세우겠다고 말씀하셨어요. Cuando, ¿recuerdan esa imagen? Cuando Jesús entró en el templo y vio a esos comerciantes ahí adentro, dijo, todo esto se va a destruir y en 3 días la reconstruiré, dijo el Señor. 그때 사람들이 뭐라고 생각하죠? ¿Y qué pensaba entonces la gente? 예수님이 미쳤다고 생각했어요. Que Jesús estaba loco.
왜냐면 그때까지 46년 동안 짓고 있었는데 이걸 어떻게 3일 만에 줘? 하고 얘기를 하죠. Es que estaban tardando 46 años en construir este templo. ¿Cómo lo va a construir en 3 días? Eso es lo que decía la gente. 그러니까 예수님께서 성전된 자기 자신을 가리키는 거였어요. Pero Jesús estaba refiriéndose a él mismo, porque él es el templo, 그리고 3일 만에 죽으시고 부활할 걸 말씀하십니다. y que moriría y resucitaría en 3 días. 그래서 저희가 최종 그림을 보니까 아, 정말 예수님이 성전이시구나 하고 말씀하고 계세요. Y entonces, al ver ya la conclusión, vemos que sí, sí, Jesús es el propio templo. 그리고 23절에 보면 해나 달이 필요 없다. 왜냐하면 하나님의 영광이 그 안에 가득하기 때문에 그렇다 그랬어요. Y ven en el versículo 23, dice que no se necesita, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. 그리고 예수님은 그 등이 된다고 얘기하시죠. Y dice que el Cordero, o sea, Jesús, es su lumbrera. 그리고 24절이 중요해요. Y acá importante el 24. 24절을 같이 읽죠. Vamos a leer juntos el 24. Naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. 거기 보니까 만국이라는 그 네이션이라는 것이 나와요. Ahí aparece la palabra naciones. 그러니까 새 예루살렘에 들어오는 사람들이 있다는 거예요. 막 들어오는 사람들이 있어요. Estamos hablando de que en la Nueva Jerusalén hay una cantidad de personas que entran y salen. 누가 들어오나 보니까 24절에 땅의 왕들이라고 설명이 돼 있어요. Y ahí dice que ¿quiénes entonces los que entran? Y en el 24 habla de los reyes de la tierra. 그러니까 새 하늘과 새 땅에 왕들이 있다는 얘기예요. Entonces estamos hablando que cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra, en ese lugar habrá reyes. 그래서 저희가 새 예루살렘은 새 하늘과 새 땅에 캐피럴 시티 같은 거예요. Y en el nuevo universo, en el nuevo cielo y nueva tierra, la nueva Jerusalén sería como la capital de ese lugar. 예수님의 보좌가 있는 곳이에요. El lugar donde estará el trono de Jesús. 이 파라과이도 대통령궁 같은 게 있죠. Dicho, 네, 뭐라고 불러요? Palacio de López. 네, 말씀해 주세요. En Paraguay también hay una casa del presidente, ¿verdad? El Palacio de los López. 미국에는 화이트하우스가 있어요. En Estados Unidos está la Casa Blanca. 아무나 들어갈 수는 없어요. No cualquiera puede entrar en ella. 우리 이 캐비넷이라고 얘기죠. 이 국무위원들 거기서 다스리는 사람들이 들어갈 수 있어요. Solo los ministros o los que forman parte del gobierno pueden entrar en ese lugar. 뭐 구경할 수 있는 사람이 들어오는 데까지는 어느 정도 정해져 있죠. Bueno, hay hasta un límite nomás donde pueden acceder los turistas. 저희가 이걸 보니까 새 예루살렘에 예수님의 보좌가 있는 데는 아무나 못 들어가요. Y ahora estamos viendo que en la Nueva Jerusalén, donde está el trono de Jesús, no cualquiera puede entrar. 타이틀이 필요한데 왕이라는 타이틀이 필요해요. Acá se necesita un título real para entrar. Acá el título deben ser reyes para poder transitar. 그래서 저희가 새 하늘과 새 땅이라고 얘기했죠. Hablamos del nuevo cielo y la nueva tierra, ¿verdad? 지금은 이 온 우주에 생명이 없어요. En todo este universo allá afuera no hay vida. 근데 새 하늘과 새 땅은 생명으로 가득 차요. Pero en el nuevo cielo y la nueva tierra se va a llenar de vida. 최소한 그리고 별 하나라도 다스려야 돼요. Por lo menos mínimo debemos gobernar una estrella. 그래야 왕이라는 소리를 듣지 않을까 생각해요. Y pienso que ahí vamos a ser llamados reyes en el nuevo 그 사람들이 갖고 있는 영광이 있다는 거예요. Hay una gloria que poseen esas personas. 그래서 27절을 보세요. 26절. Y vean qué dice el 26. 26절에 보면 사람들이 만국의 영광과 존귀를 가지고 그리로 들어오겠고라고 되어 있죠. Dice en el 26, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. 그리고 27절에 보면 어린 양의 생명책이 기록된 자들 뿐이다라고 되어 있어요. Y en el 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente
los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, de Jesús. 제가 그래서 생명책에 기록된다고 말씀드렸죠. Les hablé del registro en el libro de la vida, ¿verdad? 우리가 예수님을 믿고 어떻게 예수님을 섬긴 것이 예수님의 그 생명책에 기록이 돼 있어요. Desde que nosotros creemos en Jesús y todo lo que hacemos a su servicio se va registrando en el libro de la vida. 빌립보서를 보니까 예수님께서 하늘과 땅의 모든 권세를 다 갖고 계셔요. Vimos en Filipenses que Jesús tiene toda la gloria tanto del cielo y de la tierra. 언제 그 모든 것을 얻으셨죠? Y ese poder, ¿cuándo lo obtuvo? 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하신 다음에요. Después de morir y resucitar de la cruz. 그래서 온유한 자가 누리는 기업이 뭔지를 보여주셨어요. Y ahí mostró cuál es la heredad o herencia que recibirá el manso. 그래서 온유한 자가 누릴 것이 무엇인가? 딱 이 하늘의 기업을 받는 사람들, 하늘에서 왕 같은 사람들이 되는 사람들이에요. Entonces, ¿qué es lo que reciben recompensa los mansos? Bienaventurados los mansos que recibirán la tierra por heredad. Esa tierra es la herencia en el cielo. 아, 그러니까 저희가 마음이 누구를 닮아야 예수님과 함께 기업을 누리겠어요? Entonces, volvemos otra vez. ¿A quién se tiene que parecer mi corazón para poder tener la herencia con Jesús? 예수님의 마음을 닮아야 되는. Hay que parecerse a la de Jesús. 주인이랑 딴 마음을 품고 있는데 기업을 주겠어요? Si tengo un corazón diferente, doble a mi dueño, ¿será que me va a dar herencia? 제가 비즈니스를 크게 하는데 제 밑에서 일하는 매니저가 저랑 다른 생각을 하고 있어요. 그럼 제가 그 사람한테 제 사업을 맡길 수 있어요? Supongamos que yo tengo un negocio grande y tengo un manager que trabaja para mí y él tiene otros pensamientos o sentimientos. Entonces, ¿será que yo le voy a encargar? 그러니까 이 땅에서 우리가 예수님의 마음을 얼만큼 닮아가는지 훈련시키는 시간이에요. Por tanto, esta tierra es un lugar de entrenamiento para poder lograr o conseguir en cierta manera parecernos al corazón de Jesús. 그래서 우리가 애통하는 거예요. Por eso lloramos. 그러면서 점점 예수님의 말씀에 저희가 이 순종하는 법을 배워요. Y de a poco aprendemos cómo llegar a obedecer a la palabra de Dios. 그래서 예수님의 말씀에 순종을 잘하면 잘할수록 기업이 들어가는 거예요. Entonces, mientras más logramos ser obedientes a la palabra de Jesús, va aumentando la herencia. 갈라디아서 5장에 보면 하늘의 기업을 받는 사람과 받지 못하는 사람들의 차이점을 설명해 주고 있어요. En Gálatas capítulo 5 muestra quiénes van a recibir herencia, quiénes no la recibirán. 예수님을 믿었는데 5장 19절부터 21절에 보면 이런 사람들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다. 21절 후반부에 되어 있어요. Si ven en Gálatas desde el 19 hasta el 21, ahí te dicen quienes no reciben, no la recibirán. Y si describe a muchos, y en el último, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 여러분들 한번 눈으로 5장 19절부터 21절까지 한번 쭉 보세요. Miren, así que todo lo que dice en el capítulo 5, versículo 19 hasta el 21. 여기에 하나씩은 다 걸리게 돼 있어요. Uno por lo menos ustedes van a encontrar que les pertenece también. 나는 술 취하지도 않고 나는 우상도 안 섬기고 나는 주술 같은 행위도 안 하고 음행도 안 해요. 그럴 수 있어요. Bueno, pueden decir, bueno, yo no me emborracho, no soy idólatra, no hago hechicería, ¿verdad? 근데 여러분들 구약의 우상은 다른 신을 섬기는 건데 신약 시대 때 우상은 뭔지 아세요? En el Antiguo Testamento, idolatría era adorar a un Dios ajeno, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué es idolatría? 예수님보다 더 의지하고 사랑하는 겁니다. Es algo cuando se ama más y se apoya más que al propio Jesús. 그래서 그게 없으면 불안하고 막 걱정이 되는 거예요. Y cuando te hace falta eso, comienza uno a sentirse inseguro.
그래서 저희가 한번 저희 삶 속에서 어떤 것이 없다고 생각했을 때 굉장히 불안한 것들이 있으면 그게 우상이 될 수 있어요. Entonces, pónganse a pensar en sus vidas, ¿qué es lo que pondría tan inseguro si desapareciera? Entonces, eso ha de ser su ídolo. 마태복음 6장에 보면 예수님께서 물질이 예수님보다 더 파워가 있다고 얘기를 하세요. Y justamente en Mateo 6, Jesús dice que el materialismo llega a tener incluso más poder que él mismo, que Jesús. 목회자들한테는요, 어떤 면에서 교회가 우상이 될 수 있어요. Para los pastores, incluso su propia iglesia puede volverse su ídolo, 내가 예수님보다 사실은 교회를 더 소중하게 여길 수도 있어요. porque puede llegar a considerar algo más sagrado a su propia iglesia que a Jesús mismo. 어떤 경우에는 가족이나 자녀가 우상이 될 수도 있어요. A veces puede ser ídolo tu hijo, tu propia familia. 왜냐하면 예수님보다 더 사랑하면 안 되는데 더 사랑하기 때문에. Es que no debemos amar más que a Jesús, pero realmente amamos más que a Jesús. 또 우선순위가 있는 거예요. Que si estamos hablando de orden, de prioridad y prelación, 가족이나 교회나 자녀를 사랑하지 말라는 얘기가 아니에요. no está hablando de que no amen a su familia y no amen a sus hijos, 우선순위가 바뀌면 우상이 될 수 있는 거예요. sino que si cambia la posición de prioridad, ahí se transforma en ídolo. 그것이 신약시대의 우상숭배예요. Esa es la idolatría del Nuevo Testamento. 그다음에 거기 보면 보이지 않는 시기, 분냄, 질투 이런 것들이 있죠. Bueno, y después aparecen en la lista celos, iras, contiendas. 그런 걸 하면 하나님 나라의 땅을 못 받는다고 그래요. Si hacen estas cosas, si lo practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. 저희가 이렇게 성경 공부 안 해도 돼요. Nosotros no necesitamos en realidad ponernos a estudiar así la Biblia, ¿verdad? 이렇게 힘들게 성경 공부 안 해도 예수님의 은혜로 구원 다 받아요. Porque aunque no estudien así y se esfuercen, por la gracia de Jesús ya recibieron la salvación. 우리가 그냥 마음으로 믿고 입으로 고백하는 그 정도 수준이면 될 수 있어요. A lo mejor, porque la salvación ya lo recibimos, entonces lo sientes aquí, lo confiesas por tu labio y eso sería suficiente. 얼만큼 살아왔는지 모르겠지만요. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, ¿verdad? 그런데 저희가 기업은 없다는 얘기예요. Pero lo que quiere explicar aquí es que no tendrán herencia. 근데 이 기업이 없는 것이 1, 2년 없는 것이 아니라 천국 가서 다시 회복할 수 있는 것이 아니라 다시는 회복할 수가 없어요. 영원토록 회복할 수가 없어요. Pero que no tengas herencia no es que por 1 o 2 años. Y tampoco no es que cuando nos vayamos al reino de los cielos podés tener otra oportunidad. Estamos hablando que ya es definitivo. 네, 여기선 적당히 내가 천국 가서 잘할게요 하면 이미 늦었다는 얘기예요. Es decir, si dicen, cuando vaya al cielo voy a mejorar, ese ya es tarde. 천국에선 다 잘해요. Porque allá los que se van al cielo, todos lo hacen bien. 그래서 여기서 어떻게 섬기느냐에 따라서 결정이 된다고 예수님이 말씀하시는 거예요. Es decir, esto se define cómo hacen su servicio a Él aquí en la tierra. 지금 저희가 이 말씀을 통해서 하나님 나라의 기업을 받는 사람들이 있다는 것을 깨닫기 시작합니다. Entonces, dentro de la palabra, nosotros nos estamos dando cuenta, en el reino de los cielos hay personas que recibirán herencia. 그리고 바로 이어지는 것이 우리가 잘 아는 성령의 9가지 열매예요. Seguidamente, desde el versículo 22, estamos en Gálatas, habla sobre los frutos del Espíritu. 그래서 갈라디아서 5장 22절, 23절 말씀이 나오는 거예요. Y ahí aparece, ahí tenemos el texto que contiene Gálatas 5, 22 y 23. 여러분들이 이제 성경을 볼 때 앞뒤, 컨텍스트, 내용 전체가 무엇인가를 살피면서 봐야 돼요. Cuando ustedes ven la Biblia, deben ver el inicio y el final, o sea, ver la Biblia como un contexto.
그래서 앞에 분명히 이렇게 신앙생활하면 기업이 없어요. 그리고 그 다음에 성령의 9가지 열매를 맺으면 기업이 있다는 얘기예요. Enfrente habla de si viven, si hacen esto, si llevan una vida religiosa de esta manera, no se recibirá herencia en el reino de Dios, dice, y seguidamente dice que vivas de esta manera y habla de los frutos del Espíritu, entonces habla de que así sí 성, se recibirá herencia. 성령의 열매는 단수예요. 더 fruit이라고 돼 있죠. 싱글러라고. Aquí cuando habla sobre el fruto del Espíritu Santo, habla en singular. 9개 열매가 아니라 하나예요. Al final nosotros decimos 9, pero en realidad es 1. 그 하나의 열매 안에 이런 9가지 캐릭터가 있다는 거예요. Es decir, dentro de un fruto hay 9 características. 그래서 한마디로 얘기하면 사랑의 열매. Pero si podemos hablar de 1, hablamos del amor. 예수님의 사랑, 아가페 사랑의 열매. Es el fruto del amor de Jesús, amor ágape. 왜냐하면 우리가 하나님은 사랑이시다 이렇게 얘기하죠. Nosotros decimos que Dios es amor. 하나님의 가장 대표적인 성품이 사랑이기 때문에 그래요. El carácter representativo de Dios es el amor. 그래서 저희가 이 성령의 9가지 열매는 하나님의 성품을 이야기하고. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas 9 clases del fruto del Espíritu, estamos hablando del carácter de Dios. 사랑의 열매를 맺는. Es tener fruto de amor de Dios. 그럼 저희가 거꾸로 이제 다시 심령이 가난한 자라고 했는데 심령이 예수님의 사랑으로 채워져요. Hablamos nosotros de la pobreza del Espíritu, que significa que el Espíritu debe llenarse del amor de Jesús. 우리 잘 아는 고린도전서 13장 사랑장을 다 알고 있죠. Todos conocen el capítulo 13 de Primera de Corintios, que se le llama el capítulo del amor. 저희가 그걸 읽으면서 이게 가능한가 하고 읽어요. Y cuando lo leemos, el capítulo 13, ¿esto será posible? 사랑은 오래 참고 하는데 몇 번을 참아야 되나 생각해. Dice que el amor es paciente y uno se pregunta ¿hasta cuándo debe ser paciente? 나를 사랑하는 사람을 사랑하는 건 너무 쉽죠. Amar al que me ama es fácil. 제 아내를 사랑해요. Yo amo a mi esposa, 저를 미워하는 사람을 어떻게 사랑할 수 있어요? pero ¿cómo amar a alguien que me odia? 그래서 그것 때문에 저희가 눈물을 흘리고 기도를 하는. Y a causa de eso, derramamos lágrimas y oramos. 제가 예수님을 30년을 믿었는데 예수님의 사랑으로 변화되질 않는 거예요. Es que ya tengo una vida de creencia en Jesús por 30 años, pero no se transforma mi interior como la de Jesús. 머리는 아는데 이 마음은 안 되는 거예요. Acá lo sabemos, pero aquí no conseguimos cambiar. 고린도전서 13장 많이 읽고 제가 가르치고 있어요. Leo mucho yo Primera de Corintios capítulo 13 y estoy enseñando mucho también. 근데 내 옆에서 자꾸만 머리를 들이받는 사람이 있으면 저도 참기가 힘들어요. Pero si hay alguien al lado de mí que te da así cornazos o cabezazos, a mí también me cuesta ser paciente. 그 사람이 미워서가 아니라 내 안에 그 사람을 용서하고 받아주는 마음이 잘 안 생기니까 그것 때문에 애통하는. No es que yo odie a esa persona, sino que en mi interior lloro y clamo porque no me surge ese sentimiento de amar a este prójimo. 그때마다 성령님의 도우심을 성령님이 도와주기를 간구합니다. Y cada vez entonces hay que rogar la ayuda del Espíritu Santo. 성령님이 불같이 임해서 태워주셔야 돼요. El Espíritu Santo debe venir como fuego y quemar toda esa sociedad. 다른 사람이 불 받는 게 아니라 내가 불을 받아야 돼요. No otra persona que reciba el fuego, yo tengo que recibir el fuego. 그다음에 성령님이 비둘기같이 임하셔서 나에게 평강을 주셔야 돼요. Y el Espíritu Santo debe venir como paloma y me tiene que dar paz en mi interior. 그러니까 여러분들이 눈을 감고 그렇게 성령님이 나의 그 못 고치는 부분들을 만져주시는 것을 그려보는 거예요. Entonces, ustedes cierran sus ojos y se imaginan, dibujan cómo el Espíritu Santo
toca esas partes que no se quieren transformar y curar dentro de mi interior. 그리고 예수님이 그 십자가에서 흘리신 보배로운 피로 덮어주시는 걸 봅니다. Y hacen la imagen de cómo la sangre que derramó Jesús ahí en la cruz te cubre con ese amor. 그 예수님의 피는 우리의 모든 것을 덮어줄 수 있는 능력이 있어요. Porque la sangre de Cristo tiene la capacidad de cubrir todas las cosas nuestras. 이게 애통하는 과정이에요. Este es el proceso de llorar. 그때 하나님의 은혜와 능력이 임하는 겁니다. Y ahí vienen ustedes la gracia y el poder de Dios. 근데 절대 한 번에 싹 안 돼요. Pero eso no pasa así de una limpieza de una vez. 언제 얼마큼 해야 된다고요? ¿Cuánto tiempo hay que hacerlo? 평생 해야 돼요. Toda la vida. 나이가 먹을수록 더 해야 돼요. Cuanto más edad tienen, más hay que hacer. 왜냐하면 나이가 먹을수록 다 굳어져요. Porque 딱딱해져요. cuanto más edad se gana, más se quiere endurecer. 좋은 기억은 빨리 없어지고 나쁜 기억만 가득가득 차요. Los buenos recuerdos se van más rápido y solo se quedan los malos recuerdos. 더 많이 해야 돼요. Por tanto, hay que hacer más, que llorar más. 그다음 네 번째 단계가 그러면 온유해지면서 네 번째 의에 줄이고 목마른 자가 복이 있나니 이거 말씀하세요. Bien, tercera etapa, el tema de ser mansos. Si se está volviendo manso y pasamos a la cuarta etapa de la bendición, que dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. 참 예수님이 말씀을 참 재밌게 하세요. Jesús habla de una manera tan entretenida, 앞에는 못 알아듣는 얘기라고 뒤에는 알아듣는 얘기예요. porque en el frente te habla de cosas inentendibles y hacia atrás es entendible. 온유한 게 뭔지 잘 몰랐는데 땅을 기업으로 준다니까 저희가 눈이 탁 떠졌어요. Es que de ser mansos no sabemos a qué se refiere, pero cuando te habla que recibirás tierra como herencia, se abren así tus ojos. 지금 보니까 의에 줄이고 목마른 자는 참 이게 무슨 말이지 하는 뒤에 배부른 건 알고 있어요. Y ahí habla de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Esto a qué se refiere? Pero atrás te habla de que vas a ser saciado. Ah, ese sí entiendo, dice. 여러분들 저녁 안 먹어서 지금 댕구안구래라 그러죠? 배고프시죠? No cenaron todavía, ¿verdad? Entonces pueden decir que tienen hambre, ¿verdad? 자, 근데 밥을 못 먹어서 우리가 만디오크를 못 먹어서 아소디까? Asadito. 아사디또를 못 먹어서 배고픈 게 아니라 의를 못 먹고 그 다음에 뭘 마시질 못해서 배가 안 부르대요. Pero aquí en la palabra no te dice que necesitas saciarte porque no comiste mandioca o no comiste asadito o no comiste esto, sino habla de hambre y sed de justicia. 여러분들 하루 최소한 3끼는 먹어야 저희가 배가 부르죠. En el día por lo menos 3 comidas deben tener para sentirse saciados, ¿verdad? 그런데 예수님께서 너희는 이제 영적인 존재이기 때문에 영의 음식을 먹어야 한다는 거예요. Pero acá Jesús está diciendo, ustedes son seres espirituales, por tanto deben recibir el alimento espiritual. 그래서 줄인다는 것은 음식을 먹는 얘기고 그다음 목마른 거는 마셔야 되는 거예요. Y habla de hambre, porque habla de alimento, y habla de sed, porque habla de una bebida. 여기서 의인은 예수님 자신을 말씀하세요. Cuando habla aquí de justicia, es el propio Jesús. 그래서 예수님의 배고파해야 되는 거예요. Por tanto, tienen que tener hambre de Jesús. 요한복음 6장에 보면 예수님께서 나는 하늘의 떡이다 하고 말씀하세요. Si ven en Juan capítulo 6, el propio Jesús dice, yo soy el pan de vida. 또 생명의 떡이다 말씀하세요. Él habla de que es el pan de vida. 그래서 나에게 오는 자는 배가 고프지 않을 거라고 말씀하셔요. Y dice, el que viene a mí no tendrá más hambre. 내가 너에게 주는 것은 만디오카 이런 게 아니라 하늘에서 내려오는 생명의 떡을 주신다고 말씀하세요. Y lo que yo voy a darle a ustedes no es mandioca, sino es el pan que viene del cielo. 만디오카는 아담 목사님이 주실 거예요. Mandioca les puede dar Pastor Adán.
하비에르 Javier, 하비에르 어머님이 주실 거예요. o la mamá de Javier. 어제 먹으니까 너무 맛있어요. Estaba muy rica la merienda de ayer. 그래서 예수님이 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 말씀으로 살아야 된다고 말씀하셨어요. Y Jesús dijo que el hombre no de pan, solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. 우리가 우리의 심령이 예수님으로 변화되려면 예수님의 말씀 생명의 떡을 먹어야 돼요. Si queremos que nuestro espíritu se transforme en Jesús, tenemos que comer la palabra de Jesús. 그래서 아무리 청소를 해도 예수님의 생명의 떡을 먹지 않으면 그 안이 변화되질 않아. Por eso, aunque limpie y limpie y se limpie, si no comen la palabra de Jesús, no se va a transformar. 그래야 잘해요. Es que deben alimentarse para crecer. 두 번째 필요한 게 액체 음식, 음료가 필요해요. Bueno, y después del alimento sólido necesitan una bebida. 그게 성령님이세요. Ese líquido, esa vida, hablamos de bebida, es el Espíritu Santo. 요한복음 7장 37절부터 39절에 보면 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라고 말씀하세요. 그 생수, 생명의 강 성령님을 주실 것을 말씀하셨어요. Si ven en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, ¿verdad? ¿Sí? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dijo Jesús. 이 두 가지가 절대적으로 필요한 거예요. Es decir, las dos cosas se necesitan sin falta. 청소만 해서는 안 되고요. 저희가 먹고 자라야 돼요. 힘이 있어야 돼요. No solo termina con tenerlo limpio, sino hay que alimentarse para obtener fuerzas. 힘이 있어야 세상의 것을 이겨낼 수 있어요. Solo teniendo fuerzas pueden vencerse las cosas del mundo. 하루에 한 끼만 주면 어떻게 될까요? Si comieran solo un alimento al día, ¿qué les pasaría? 아마 매일 배고프겠죠. Todo el día van a sentir hambre. 그 다음에 며칠 굶으면요. 일어나서 나가서 일을 못해요. Y si pasan ayuno, hambre por algunos días, ni tienen fuerza para salir a trabajar. 우리가 그런데 하루 하나님의 말씀을 몇 번 드시고 계세요? Pero les hago la pregunta, ¿cuántos alimentos con la palabra de Dios tienen al día? 저희가 일주일에 한 번 먹나요? 아니면 세 번 먹나요? ¿Una vez a la semana? ¿3 veces a la semana como máximo? 교회를 30년을 다녔는데 일주일에 한 끼만 먹었다고 생각해 보세요. Imagínense, 30 años de vida en la iglesia, solo se alimentan una vez a la semana. 그럼 어떻게 됐을 것 같아요? ¿Cómo habrá sido? ¿Cuál sería el resultado? 여러분들이 지금부터 30년 동안 하루에 한 끼만 음식을 먹는다고 한번 생각해 보세요. Aquí. 하루 한 끼. Imagínense que ustedes de acá durante 30 años solo se alimentan con un alimento al día. 어떤 상태로 늙을 것 같아요? ¿Cómo van a envejecer? ¿Cuál sería su imagen? 정말 엄청 빼빼마른 사람. 한신이 살아있는 존재가 되겠죠. 한신이 살아있는. Serán un ser que está apenas con vida nomás. 제가 영적으로 안 먹으면 그렇게 돼요. Si no nos alimentamos espiritualmente, esa va a ser nuestra imagen. 오늘날 제일 큰 도전 중에 하나가 성도들이 하나님의 영적인 음식을 안 먹고 산다는 거예요. Uno de los mayores desafíos en nuestra época es que los miembros no quieren alimentarse con el alimento espiritual. 저희가 영의 음식은 딱 두 가지뿐이 없어요. Solo hay dos alimentos espirituales. 하나님의 양식과 세상의 양식. Solamente existen dos alimentos espirituales. Uno es la que viene de Dios y otra es la que viene del mundo. 하나님의 말씀이 아닌 것은 다 독이 들어있는 이 세상의 영의 음식이에요. Todo lo que no viene de la palabra de Dios es un alimento envenenado que viene del mundo. 그러니까 오늘날 교회를 다니는데 사람들이 하나님의 말씀을 안 먹어서 다 마르고 병들어 버리는 거예요. Y en el día de hoy, muchos vienen a la iglesia, pero no se alimentan con la palabra de Dios.
Por eso están todos enfermos. 그리고 성령님의 물을 마셔서 음식이 소화되도록 도와줘야 되는데 그렇게 안 해요. Y deben tomar la bebida del Espíritu Santo para que les ayude a digerir, pero no lo hacen. 그래서 많은 사람들이 교회에 모이고 나가면 세상 사람이랑 똑같이 사는 거예요. Por eso muchos vienen en la iglesia, luego salen afuera y viven igualito a las personas del mundo. 왜냐면 견딜 힘이 없어. No tiene fuerzas para soportar. 그래서 마치 바깥에 나가서는 매일매일 콜라랑 그 햄버거만 먹는 거예요. Es como que salís afuera y comes todos los días gaseosa, hamburguesa. 그렇게 매일매일 햄버거만 사 먹고 콜라만 마신다고 생각해 보세요. Imagínense que ese es su alimento todos los días, es hamburguesa, gaseosa. 그것이 지금 오늘날 성도들의 대부분의 상태들입니다. Ese es el estado de la mayoría de los miembros en nuestra época. 그래서 예수님께서 지금 순서대로예요. 온유한 자가 되려면 의에 줄이고 목말라야 된다는. Esto es por etapas. Si quieren ser mansos, deben tener este hambre y esta sed de justicia. 그래서 온유한 자가 돼서 내가 정말 매일매일 예수님의 말씀에 내가 배고픕니다 하고 고백해야 돼요. Deben ser mansos y desear y decir al Señor todos los días que tienen hambre y sed del Señor. 내가 예수님의 말씀을 올가닉으로 건강하게 먹고 싶습니다. 그러면 예수님이 주시는 거예요. Si yo le pido al Señor, Señor, yo quiero tu palabra como un alimento orgánico, saludable para mí, les va a dar el Señor. 내가 세상에 알코올이나 슈거가 잔뜩 들어있는 음료가 아니라 난 성령님의 깨끗게 하시는 그 물을 마시고 싶습니다 할 때 성령님이 주시는 거예요. Señor, yo ya no quiero más esa bebida, el alcohol o esa bebida lleno de azúcares que me da el mundo, sino quiero esta agua limpia del Espíritu Santo. 그래야 우리가 잘할 수 있어요. Así vamos a poder crecer 그래야 우리가 온유한 사람이 될 수 y 있어요. así podemos transformarnos en personas mansas. 그래야 내가 애통할 수가 있어요. Y ahí nos ayudará a llorar. 그래야 계속해서 내가 심령이 가난한 것을 발견하고 예수님 앞에 기도할 수 있어요. Y así cada vez descubrimos nuestra pobreza del espíritu y podemos pedir eso al Señor. 첫 번째부터 네 번째가 나와 하나님과의 관계라고 얘기했어요. Dijimos que desde la primera bienaventuranza hasta la cuarta bienaventuranza es la relación de Dios conmigo. 그래서 우리가 성경을 이렇게 손가락 비유로 표현할 수 있어요. Bueno, a la Biblia podemos tener como ejemplo el ejemplo o la comparación de la mano. 죄송합니다. 성경이 없어서 이걸 우리가 꽉 이렇게 손으로 꽉 쥘 수 있죠? Bueno, no tengo conmigo una Biblia física. Pueden agarrar así su Biblia, ¿verdad? Sí. 손가락 하나로는 쥘 수가 없어요. No pueden agarrarlo con un dedo nomás, ¿verdad? 손가락 두 개로도 쥘 수가 없어요. Tampoco es fácil agarrarlo con dos dedos nomás, ¿verdad? 한 세 개는 쥘 수 있는데 누가 잡아 빼면 뺏겨요. Bueno, pueden tomar tres dedos, es posible, pero si alguien te la arranca, se la lleva con facilidad. 그래서 목회자들이 보니까 손가락 하나가 성경을 듣고 읽는 거예요. Entonces, los estudiosos hacen esta comparación. Un dedo es leer y escuchar. 성경을 읽고 듣고 일주일이 지나면 5% 남아있대요. Dice que uno cuando lee y escucha la Biblia, dentro de una semana apenas queda un 5% de ella. 저희가 일주일 전에 설교를 들으면 재밌는 어떤 예화나 제목 정도 기억하면 잘해요. Cuando escuchamos la predicación del Día del Señor del domingo, después de un tiempo, algunos recuerdan máximo el ejemplo que mencionó el pastor y eso sí que es bueno. 그래서 일주일이 지나면 95% 잊어버려요. Y pasa una semana y el 95% es olvidado. 그래서 여러분들 쓰라고 좀 나눠드렸어요. Por eso hoy le dimos para que escriban. 쓰면 한 15% 남는데. Porque si escriben, es como tocar, ¿verdad? Se queda un 15%. 그다음에 이렇게 공부를 하면 지금 공부하는 거예요. 공부하는 거는 의미가 무엇인가 여러분들에게 설명해 드리는 거예요. Y hoy estamos estudiando. Estudiar es comprender el significado.
그러면 한 25% 남는데요. Entonces ahí se les queda un 25%. 이 공부하는 거는 빵 먹는 거로 얘기할 때 입에까지만 입에 넣어서 씹는 거예요. Estudiar, si lo comparamos con los panes, es meter hasta acá en la boca. No. 아, Eso es estudiar. 무슨 맛인가, 이 텍스처, 이 씹는 느낌은 어떤가 하고 경험하는 거예요. Es experimentar qué sabor tiene o sentir la textura del alimento. 그래서 딱 씹어보니까 맛있어요. 그럼 어떻게 돼요? Y al comer me doy cuenta que es delicioso. 그럼 꿀꺽 삼킬 수가 있어. Entonces ahí voy a tragar. 그게 암기하고 머릿속에 집어넣는 거예요. Eso de tragar es memorizar, es meter hacia el estómago. 제가 도와드리는 거는 공부하고 넘길 수 있도록 도와드리는 거예요. Lo que yo estoy haciendo, lo que yo les estoy ayudando es para que estudien y lo puedan meter en el estómago, hasta ahí. 그래서 그러면 50% 남는데요. Entonces le va a sobrar un 50%, 그래도 아직 여러분 게 아니에요. pero todavía no se convierte completamente de ustedes. 뱃속에 집어넣고 그 다음부터 다이제스트를 시키기 시작해요. Cuando llega al estómago, tienen que digerir el alimento. 그렇게 다이제스트를 하는 게 묵상이에요. Digerir es meditar. 그게 80% 남는데요. Si meditan, les queda un 80%. 저희가 위에서 이제 다이제스트가 되면 온몸에 에너지로 퍼져나가죠. Se produce la digestión y se transforma en energía para el cuerpo. 그걸 우리가 적용한다 그래요. Y eso se tiene que llegar a aplicar. 그래서 말씀이 우리를 변화시키기 시작해요. Entonces la palabra misma es la que nos transforma. 그게 90%에서 100% 그때 이제 남는 거예요. Ahí recién cuando se vuelve en energía, sobra un 90 a un 100%. 그래서 지금 저희가 첫 번째부터 네 번째 목을 다 공부했어요. Hoy estudiamos, o sea, hasta hoy estudiamos desde la primera bienaventuranza hasta la cuarta. 읽고 쓰고 공부했죠. Hoy leímos, escuchamos, escribimos y estudiamos. 씹어서 넘길만 하세요? ¿Les es agradable para intentar tragar? 적용하라는 얘기는 아니에요. 일단 씹을만 하세요? No le estoy ya pidiendo que apliquen, sino por lo menos mastiquen. 아멘 하고 그냥 넘기시면 되는 거예요. Digan amén y tráguenlo. 예수님의 제자들도 소화시키는데 3년이 더 걸렸어요. Los mismos discípulos de Jesús tardaron 3 años en digerir. 그러니까 일단 아멘 하고 삼키세요. Entonces, primero, ahora por lo menos digan amén y tráguenlo. 그리고 이제 묵상, 다이제스트 시작하는 거예요. Y comiencen la meditación, o sea, comiencen a digerir. 자, 그래서 저희가 다이제스트가 될수록 네, 정말 예수님 말씀 더 배우고 싶습니다는 그런 디자이어가 생기는 거예요. 갈급함이. Entonces, mientras meditan, van a sentir el deseo de querer conocer más la palabra del Señor. Entonces, ahí va a surgir esa necesidad. 그래서 성령님 나에게 지혜 주시고 명철 주셔서 이 말씀을 소화할 수 있도록 도와주세요 하고 기도합니다. Y oren al Señor, ahí va a surgir esa oración. Señor, al Espíritu Santo, ayúdame para que yo pueda esto digerir y convertirlo en energía. 첫째 날은 어렵지만 저희가 자꾸만 만나서 이렇게 서로 다이제스트 하는 걸 도와드리는 거예요. El primer día siempre cuesta, pero así nos encontramos, estudiamos juntos, entonces va a ayudarles a digerir. 그러면 더 배우고 싶어지는 그런 마음이 생기는 거예요. Entonces ahí va a surgir el deseo de ustedes de querer aprender más. 그러면서 하나씩 하나씩 이제 나의 삶에 적용하기 시작해요. Y ahí, uno a uno, de a poco, van a comenzar a aplicarlo en su vida. 여러분들이 하나님 나라에서 왕 같은 제사장, 왕 같은 사람들이 되기를 원하는 거예요. Deseamos que ustedes sean como reyes en el reino de los cielos. 예수님이 그렇게 여러분들을 그렇게 삼고 싶으셔서 이 말씀을 주신 거예요. Jesús quiere tenerle a ustedes de esa manera, por eso hoy les dio esta palabra. 그래서 지혜가 없으면 지혜를 달라고 예수님 앞에 구하라 그러셨어요. Por tanto, si creen que no tienen sabiduría, pídanle al Señor. 그러면 주시는데 정말 풍성히 주신다고 약속하셨어요. Y si lo piden, les dará en abundancia. Esa fue su promesa.
그래서 그렇게 여러분들이 하나님 나라의 그런 영광을 누리는 제사장들, 왕 같은 사람들 되기로 합니다. Por tanto, deseo que ustedes en el reino de los cielos reciban esa gloria y sean reyes, sean considerados como reyes en el reino de los cielos. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 참 감사합니다. Señor Dios, te damos gracias. 우리에게 하나님의 말씀의 지식과 명철과 지혜를 주시옵소서. Señor, danos sabiduría, inteligencia, prudencia en tu palabra. 그래서 더 예수님의 말씀에 배고파하게 하시고 성령의 기름 부으심에 목말라하게 하여 주시옵소서. Y que tengamos más hambre de tu palabra y deseemos tener sed con la unción del Espíritu Santo. 주님이 쓰시기에 합당한 온유한 자들 되기 원합니다. Deseamos ser esos hombres mansos, perfectos para ser utilizados por ti, Señor. 예수님의 마음을 담고자 갈급함이 있게 하여 주시옵소서. Señor, danos ese deseo necesario de querer parecernos a tu corazón. 저희가 모이고 말씀을 나눌 때마다 이 안에 성령님 역사해 주시옵소서. Cada vez que nos reunamos, Señor, y compartamos tu palabra, pedimos, Señor, que el Espíritu Santo obre en medio de 물같이 임하여 nosotros, 주시옵소서. que venga como fuego en este lugar, 물같이 임하여 주시옵소서. que venga como agua, 비둘기같이 임하여 que 주시옵소서. venga como paloma, 예수님의 피로 온전히 덮어주시는 은혜 임하게 하여 주시옵소서. que venga la gracia de ser cubierto con la sangre de Jesús. 예수님의 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesús. 아멘. Amén.